মোক পূর্ব চাম্পা ছড়ান বড় গিয়েছে হাসতে গ্রামে পৃথিবী গ্রামীণ বক্তৃতা নাই ইউটিউব থাকে এমসি দেববর্মা কাকি আমি মতে জানি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানিয়ানো মান খানি বরমুরা সাকাইতে ন পথ থেকে গোনাবো তার মানে বড় ন থক খাইছি দেববর্মা আর এনসি লোকাই বিজেপির থক খাইতে নবান শুনাই লাইতে एनसी देवबर्मा किंतु बीजेपी में थोक जा कहते एनसी बाबू आप चिंता मत करो सर एक लोग अलायंस खाई बसा खाए बाद में हाई पावर मॉडर्निटी कमिटी बना के तिप्रासा के लिए अच्छा स्कीम देंगे पैकेज देंगे हाई पावर मॉनिटरिंग कमिटी कमाई था 5 बছর एनसी देवबर्मा बीजेपी बाई थकक जाखा बकथां दंफोर बायते रां रुई आर रांनि गल्प तांगियाब्ला आं बबे आईपीएफटी खायमा बखरै बिनि आईपीएफटी नि वाइस प्रेसिडेंट रायनि टुपि हमजाक चिनो अनंत बाबुर ना सुबि तंगनो मुनु बनाय बनो सावायते 1,30,00,000 रां बायगायबो हरिमा तुक खायते रां बाय एनसी देवबर्मा थकक जाखा बीजेपी बाय गोथां दंफोर आर ताबो आंकेल एनसीनि बसाजो जयंती बाहायनो हाय बीजेपी बाय थकक जाक साकवा तामने रां रेखा ते बिनि बुफानि सकाबदो मुइतु खायरि साजाक साकवा जे निन्न भाषा कतर लिडार तमनि मुक्ति बाय कुंति बाय नरक जनगण थानि नक थांनाम दरकार तामलें ना बाबाय नरकी चंग वायदा नासारम बारिनि बरं चंग ताकलाय आईपीएफटी आं जयंती कक बाद रखा आईपीएफटी बीजेपी आसाराम बारि केंद्रओ तिप्रामो थानो मेसेनि जिदि माननाय दिबा बरो कतामबारि तुजा खाबा थगबिन तुजा साकवा आवाना दे रां तंखाय निन्न फानकक साकाय बुयाहायनो काबै गुड ना हाकिन थगक जाक साकवाबले किंतु तिप्रामो थानी अनिमेश देवबर्मा और तिप्रामो थानी चेयरमैन बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम मानिक को बीजेपी बाई जों थगक जागिया आइते जों ताको चिन दाबियों बुजाय दं आइते बीजेपी रो बुसुं सयदानि आलाप खाय दं बक्ताबो सुन्नु से तिप्रामो थानो दिल्ली नुंगितलां कक सालायगा बरो जों सागाचिनि दाबि मानि आंगाय नरक बायचिनि कोनो अलायंस करै बुबाग्रा साइजुनियाब्ले जगदीश देवबर्मा चित्तरंजन बीके रांखल अनिमेश देवबर्मा बुसकांगो बुबाग्रा सागायते जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बात आप नहीं करेंगे ग्रेटर तिप्रालैंड की बात नहीं करेंगे बीजेपी के साथ कोई गठबंधन की बात नहीं होगा क्लियर बुबाग्रा सागायते जोंनोबो एनसी देवबर्मा सोना आईपीएफटी न थकक माहिनो थककना नै माने किंतु मान लिया आगे सावतामो तिप्रामो था कांग्रेस में सीपीएम नि बी टीम सिबो आसनो यदि बी टीम मंजागी तंखाय मैं हिमंत जी को प्रश्न करना चाहता हूं हिमंत विश्व शर्मा কৈলাসর বক্তৃতার সাংবাদিক সাও তিপ্রামো থাবাই আগামী দিন বলছিনি নির্বাচন পরে আতাতন মানুষ নেই তাং সাবা আসলে বিজেপি শিব তিপ্রামো থা যেভাবে এডি শিব বিজেপি নো মেচেনখা বিধানসভা নির্বাচন হবো ताकलाई बीजेपी नो तिप्रामो थानो मेचे नहीं 34टा मिनिमाम सीट दखल खाई सरकार गठन खाई नाई बरगाव बुझी पाई गाई तार कोनो किरना करे आइते अमित शाह भारतवर्षनी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी मैं आपको प्रणाम करता हूं आप इतना बड़ा चाणक्य है
लोग बोलता है देश में अब नया चाणक्य है बीजेपी के लिए, हो सकता है बीजेपी नहीं बड़ो चाणक्य खाए अमित शाह पढ़ाইছে আছে বুদ্ধিমান 2 দিন ত্রিপুরাও নির্বাচন প্রচার খাইনা পাইমানি 6 তারিখ বাই 7 তারিখ যেখানেই থাকা অমিত শাহ বরং নু গ্যাংয়ে থামছি তুমজানি মিয়া থাং পাই গাইছে 3 দিন প্রচারকে খাইয়া ক্যান্সেল হয়েছে অমিত শাহ পাইমানে সালিম বাগি আইছে 6 তারিখ এবং 7 তারিখ উনি প্রোগ্রাম করবেন ত্রিপুরায় যখন দেখেছেন লোকের ভিড় নেই লোক নেই বিজেপির পেছনে পক্ষে অমিত শাহ মিয়ান থাকবেগা আঙরো প্রচার খেয়ে আমি চলে যাবি দিনের পর দিন সেকেন্ডের পর সেকেন্ড তীব্রামথা বিজেপি নো পরাস্ত খাই দমিয়া অথচ অমিত শাহ নি প্রোগ্রাম নি 5 গুণ বড় চাকমা গাটবাই মিয়া লেফুঙ্গা বুবাগ্রানি প্রোগ্রামও হাক লিডি দেখাইছে আংমাই আলা বড় পৃথিবীর আসা কতর বদল রাং বাই রি বাই নেতা বাই খনাই গনাং নেতা বতঙ্গ খনাই করিব তঙ্গ হ্যাঁ বুকুং নাইথাও তঙ্গ বুকুং খোয়াক জাগরো কবাংমা সবং নেতা হইছে তাংমালিয়া বড় থামসানি বাগি তীব্রাসাদ থামসা তঙ্গ চিনি থামসানো বিজেপি নি রাংফানো পাইয়া মিয়া 6 তারিখ বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য বারসাত দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জনসভার আবনি বড় প্রমাণ এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি তীব্রামথানি থানি চুর মারঙ্গি থানাই বড় গাইছে বড় জিদিমায়া বড় তা গিরিদি চিনি প্রার্থীর বু বড় বিশাল গড় তানি বাবু ভাই কারণ যখন কক ভাই বক্তৃতা ভাই রাং ভাই পাই আঙ্গি তোকা প্রার্থীর বড় আক্রমণ খাইও কিন্তু এইভাবে আক্রমণ বিশালগড় বড় কিন্তু তিনি তীব্রামথান বুকাগতে ফান্ডলাই দমাইছে সমস্ত বিরোধী দল খরাং ইয়াসা কাতামু গণতন্ত্র আন্তিং মাই আইতে বিজেপি সাইজুং থানে আইতে ফাইতোঙ্গা বড় বড় পূর্ব চাম্পাসরা ও বিজেপি ফাইতোং আইতে আসতে দিন ফাইরে গিয়া বড় বড় আইছে তাঙ্গেল চিনি থামসানো কিরু আগে যখন তীব্রাসাদ থামসাইয়া পুরো আবার মানিক সরকার ফ্ল্যাগ বো ফাইওরো সিপিএম পার্টি ফ্ল্যাগ ফাইওয়া পুরো তাক বিজেপি ওর হাবরা গিয়া তাঙ্গেল তীব্রাসাদ যতন থামসা সুবল সিং অনিমেষ দেব বর্মা নিনি অনন্ত দেব বর্মা যত থামসা তাবু কসা কুপুর কবাং হেলাই আইছে আবু বো কয়েকজন বরফ তোলে তঙ্ক খিতানি সাথে কেবেন ও এলাকানো কেবো নির্দল বাবু তোমরা আইছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাবু কোন নব নব থাঙ্গ প্রচার খাইয়া বাজার সভা করে বরং কবং করে নগ আসুগি শুধু ক্যামেরা চাগি সাংবাদিক সাব আং যতনি বড় কাহা মানব ভোট দিদি আমসে ছেলে হাকুরা প্রার্থী নর হাসাগান মুখা হ্যাঁ जोंनियाव 11টা মিটিং খাইছে 73 বছরনি অনন্ত বাবু 73 বছর বয়স থেকে 11টা জায়গা বক্তব্য মার খাইছে আমি খরাং বাই থামাই খাইছে বরন্ড কবংমাং আপিল খাইয়া থাকতেনি খরাং গমাইছে আরা নির্দল বাবুকে নগা চুগিছে গোসাং গোসাং বিচারা সাকা চুগি সাহি দব আং যতনি বড় কাহাম আনো ভোট দিদি কংলাং লাগাইছে বড় গারো করি বড় কিচঙ্গ আইদা যে আসারাম বাড়ি কেন্দ্র বড় যতন বুকা ও আসারাম বাড়ি কেন্দ্র আছে বুকা বড় গিয়া ওরো ডাক্তার সরজিৎ দেব বর্মা আসাই ওরো ডাক্তার অগুর দেব বর্মা আসাইমান জায়গা হইতে হীরালাল সত্যরঞ্জন দেব বর্মা হাই বড় আসাইমান জায়গাও মো আসারাম বাড়ি অমো কোনো থিং দমানি নাংনিয়া বিধানসভা কেন্দ্র আইছে ত্রিপুরার একজন বড় ছিল সারা ত্রিপুরাও খুয়াইনি বড় লোক শিক্ষিত নামও ছিওয়াইছে অশিক্ষিত জায়গাও নৌকা আসুকি নির্দল বাবু অমক সমক তমক রে
আরো বুট দি মাবাই কে বুট লাগাইতে এবং जों এলাকা এলাকা থাকি মিটিং গাইছেন শিও তাকলাই নির্বাচন আসারাম বাড়িও টিপ্রামথানি প্রার্থী মিনিমাম 20,000 ভোটনি ব্যবধান ভাই যত পার্টি নো ম্যাচের নাই তাকলাই আর সবচেয়ে বড় বিজয় মিছিল আসারাম বাড়ি থেকে নঙ্গাইছে ও আসারাম বাড়ি টিপ্রামথানি অমথা ইংলিশ জানাই আইছে অরম থেকে না আসল বিপ্লব নাই কোন ওয়ানানান করে जों ताबुक जतन म आगामी 6 दिन जानी जानी आम चायो चिनी सिम्बल आनारो सिम्बल तलांगी जों मा थांनाय कक मा पिरनाय एलाका प्रब्लेम दं आं एकजन प्रार्थी एलाकानि दाय दायित्व पजा हरना बागिसे फायमु कुनो तंथकमानि कुनो काहाम मानियाव माय जे आवारो जों दिने आसुगलाई दं ও আমার ফাটি থাকাইছে মাসিংদরা ফাটি থাকা আং মুইতো দङ চিনি দাংসাওয়া সুকজাক তাকুক স্বপন দেব বর্মা যখন আমি সব না চিনি আওয়ারও বিনি আওয়ারও তো তিনি ব্যবস্থা খাই দারো মাই বর্ণন সুবিধা নাই এডিসিন থানে রাং করে অনেক ভাবে চাই তোকা কিন্তু ঠিক মতো সুবিধা খাইমা দিয়েছে মতে আওয়ার আনি নিজস্ব আওয়ার চুকিদার আওয়ার যজ্ঞ কপরা মাথি চূড়া রাম দেওয়ান মানিক চু সমস্ত চিনি আসারামবাড়ি সহ ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সারুনি আওয়ার মাসিংহ অঙ্গেন ও চেরাই বসারুনি কুংতি নাঙ্গै মোখাং দরম পাইন থামা হাই ও মাই খেত বাহাইগেন খাওয়াওয়ান ফাদি থামাই তিগরি অথচ और যদি বাসিংহ তৈরি মান খাই বগা শিকার খাই যে অনেক বড় বগা বাহান চাই মান খামু বগা বিখলাই খামু আর দায়িত্ব जों मा नाहारनाय आ दायित्व नाहारनान बागिसे जों भाइयो आस खाइदि पुइतु चादि टिप्रामथानि कैंडिडेट दङ जिदि रिदि ও বীরবান থেকে जों যদি মুক্ত না মুসুম খাই और नोंजांनाय दिनि ব্যবস্থা কাহাম করে বাংলা ভাষায় পানীয় জল এক কথা বিশুদ্ধ পানীয় জল আরেকটি কথা পানীয় জলকে যার পান করার যোগ্য পান করা যায় নঙ্গি মার কোন রকম কোয়ান্তি গুনুংদে আগি जों जेरै পুরো বুনি লগি লগি খাম শুরুও থাঙ্গে মুয়া রগদা মান নিচিরি মাসন ফাইনান থাঙ্গুরো তৈ কাংলাই খাই ও চিনি অংশদি সঙ্গে কুয়া খুরজাক দङ আরো হা বাই তি বাই গোনাं আবসে তৈ खैदुरु तुरु नि थकजागै नोंलाय हयছে আমরু তো সিয়াবলে বিশুদ্ধ পানীয় জল তামো আহার বেগ বাই তি বাই আবো खैदुरु तुरु दङागबा जोंखा आबनो चिनि चुकिदार आवार नि कलनि तिनसो थकजागिया आ खैदुरु तुरु तै नोंना बाय जे खाबुंलाय थांबायছে আমতে তৈ নঙিনো তিনি কিডনি ফেইলুমো পাথরমো কিডনি ও চিন বরনি সুতই লামরগ পাথর কসাই বরং থিবাই হইছে আবনো নো পানীয় জলনি সংকট বিশুদ্ধ পানীয় জল রিনান বাগে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি রাং রহর 78 কোটি টাকা তাকবো খরচ খাই জায়গা ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ক্লাইতো সামনে বাগে টিপ্রাসা এলাকাও খরচ খাইয়া বুইনি এলাকাকে জপ খাইবাই বেখাই নोंथां नायला আগরতলা नोंजांनाय तिनि प्रॉब्लेम दे तंबा पाइप फाटी ওই লামাও সে ফ্লাড দিদি দङ তাকপানছে আর চিন আওয়ারও ফাইকাই और পানীয় জল তো দূরে থাক বিশুদ্ধ পানীয় खैदुरु तुरुতে ইলাই মা তো তাকবো মরণ সেন হাল মা খাইনাই 25 বছর সিপিএম একটানা শাসন খাইকা অগর বাবু আং শিও ও মাই খেতলে ব ফাইয়া আংলে দুইবার ফাইকা অরন হল আং এডিসি বুসাফুর বরণ বক্তৃতানি থাঙ্গো তাক বিধানসভা বুসাই বাঙরনি ফাই দুইবার নে রেখা নাই আন মুইতো তো
আর উজান ময়দান হাই জায়গা কয়েকদিন আগে নাম থান ফাই হয়েছে নিনি বাতি ময়দান তকচায়া পশ্চিম তকচায় অগুর বাবু পাকো গিয়ে বছরের পর বছর মন্ত্রী চাউই থাং পাই খাইছে জনগণ বছর মা সিচাছে নাই তাবো অগুর বাবু বসানা তংমাসে ওয়ান সুকুনা বুই থানসাংলাই তো গ্রুপ বসাই দাম খাইছে নাই এটলিস্ট শেষ বয়স একটা কাম সিদ্ধান্ত নারকা বিনি বুমুঙ্গ বড় সাই নারকাই কিন্তু বিনি পরিবর্তে দে খরচা যে ফাই নাই বহুমা দাম খাই নাই অমর বাবু হাই সিনিয়র কমিউনিস্ট পার্টির লিডার সে মেলার মা তো বিশপ বুঝা গঙ্গায় তাবুক যে প্রার্থী নাই বগাই খোয়াই পার্টি অভিযান সুপ্রাক জাঙ্গাইছে মেলার বাদ খাই অনেক হাজার কম ছিল অম খোয়াই পার্টি অভিযান দায়ী কফা জাঙ্গাইছে হ্যাঁ নন্দা বাতি ময়দান তৈরি নাই ফালতু সুপ্রাক নাই বলো পানীয় জলের কথা কইও না টিপ্রাসা হামক্রাইন কক্তাসান চাকরিও আবার তোমার একটা চাকরি দিছি টিকিট দিছি তুমি আবার কথা কইবা কক ছাড়া তো পাওয়ার করে দা সচিন সংগ্রহ দা পদ্ম সংগ্রহ আমি বাচ্চা এমএলএ সার্টিফিকেট দিমাই বড় দা সচিন নগর চাম্পাওয়ার চমুনিও আছে সার্টিফিকেট দানা থাকা পার্টি অফিসত থাং নাই দিছেন দিমাই আন সাদান আবার কক দিবা হ্যাঁ আংবা অ্যাপ্রুভ এমএলএ বিরোধিনী आंखा बस फासा के बेराई फायोते आं साइन चिनि रिक्लांगो नरो जे मुजुंति फिलाप खाइरि दि साबो कासु कासुनो जोंहा पार्टी दे मा खाइजिना एमएलए सार्टिफिकेट पर्यन्त रिलाई मालाय लिया आरोनो ताबुनि चारै रोखे किन्तु बरु सिउ आरो सिगांगो श्रीराम खरा थांपुरो खरचा सेराय इंराजी बाय जाव सर वी आर न्यू जनरेशन पीपल We don't like the ideology of Communist Party. Jengka bubagrang ideology se hamzago. We like the ideology of Thansa. Jeng Thansa ni ideology se hamzago. Statehood ni ideology se hamzago. Angkut kushingau. Thank you very much, young boy. Nung hai lokho lokho ti prasa kathang dongkai ti prasarono. They came mesen malia bubagrano takoi keplai menyor gaidete bini bagai jara chini butaro angno sanan muju ekta baji kheno বুটিং মেশিন নষ্ট পুনরুত্তাবো নির্বাচন কমিশন বরক্তাগর ক্যামেরা চাকতো বিকেল বেলায় যখন আমার বক্তব্যটা অ্যানালাইসিস করা হবে আমি নির্বাচন আধিকারিকদের বলছি বুটিং মেশিনটা যেন খারাপ না হয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি এমন জায়গায় চলে গেছে আমার মনে আছে 2000 সালে প্রথম আমি যখন বম্বেতে মোবাইল ফোন ইউজ করি তার দাম ছিল 1700 টাকা নোকিয়া কোম্পানি সেই মোবাইল ফোনের মধ্যে ক্যামেরা ছিল না ক্যালকুলেটর ছিল না ঘড়ি ছিল না কিচ্ছু ছিল না আজকে যে মোবাইল ফোনটা আমি ব্যবহার করছি এটার মধ্যে ক্যামেরা আছে ঘড়ি আছে ক্যালকুলেটর আছে সব ব্যবস্থা আছে আজকের তাপমাত্রা কত হবে এখানে সব বলছে মোবাইল ফোন স্মার্টফোন বিজ্ঞান প্রযুক্তি আছে উন্নতম থামান পরেব 12টার সময় বুটিং মেশিন খারাপ হয়ে যায় এটা কিন্তু আপনারা করবেন না তারপরে চিনি যারা বুটার রোগ 12টা নি আগে নো তুকুই মুসুই নরক 7টা 8টা নি বিশিং বুট রি পাইবে দি লাইন রম দি মো চিনি চবা হইছে 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি নচেন চিনি চবানি সাল হিসাবে নাংখাই जों फुङो माइचाया दिनो डिवोर्स मिसे जों माइचानाय जों 8टा 9टा 10टा बिसिङनो चिनि बुट दबई आ बुटिं मेशिन नष्ट नि आगेनो बुट लाई तिप्रामो थानो
गोबां बुट बायजों आगुनि मातम नेই বড় তো চাক নাই ফুলুক নাই আমরা বলবো এই আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কোন রাজনৈতিক দল তীব্রামতা ছাড়া যদি তারা 1 লক্ষ কোটিও খরচ করে মানুষ যেভাবে আমাদের সমর্থন করছে 2000 5000 কোটি টাকা খরচ করলে তীব্রামতাকে হারানো যাবে না অন্তত এই নির্বাচন এটা আমাদের মেসেজ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তীব্রামতা এবার একা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করবে আমাদের কোন দলের সাহায্যের দরকার পড়বে না মানুষ বলে 42টা সিটের মধ্যে কি করে 34টা সিট দখল করা যাবে আরে মানুষ যদি চায় 34টা সিট কন্টেস্ট করে 34টিতেই জয়লাভ করা যাবে কেন করা যাবে না এটা মানুষের সিদ্ধান্ত 42টি সিটের মধ্যে যদি মানুষ চায় 42টিতেই জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যাবে এবং নিশ্চিত রূপে আমরা বলতে পারি ওয়ানসা তিপ্রাসা মুগলিসা সমস্ত অংশের মানুষ এইবার বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্যের দল আমাদের দল তীব্রামতা দলকে 2 হাত তুলে আশীর্বাদ করে ন্যূনতম 34 থেকে 38টি সিট দখল করিয়ে একক তীব্রামতার সরকার গঠন করবে এই 2023 নির্বাচনে জনগণ কিনলেন কোন করে বিজেপি বাইক বাহিনী বাইকের সংখ্যা কমে গেছে রাত্রিবেলায় যখন জিরানিয়া রানীর বাজার এলাকা দিয়ে যায় মাসখানেক আগে দেখতাম যে 100 জন এরা মিছিল করে ভারত মাতা কি জয় বলে এখন দেখা যায় 15টা লোক নিয়ে এরা মিছিল করছে টাঙ্গি ক্লাইবার কারণ জানে বাইক বাহিনী অনেক বাহিনী লোক রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিয়েছে তারা জানে নির্বাচন রেজাল্ট আগে নো রিটায়ারমেন্ট ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট নারী নগ আসুক থাকা বড় হয়েছে আর নির্বাচন দিনকে কোন বাইক বাহিনী সে 3 লাখ টাকা লাগে আগুতে বুকুচন নরনাং কই নাই চিনি যে মারি আনারস নি মারি আ মারি নর প্রচার খাইদি তা পগদি ও আনারস নি মারি কিন্তু কনিক সারানো নো কাম কে নাই বুট দিদি অনেক সময় বরক মকল লুকিয়া রক্ত মকল লুকিয়া বরক আইডিয়া ক্লাই বুট তারে দি লগি বরক ক্লাং থাকমানো প্রিসাইডিং অফিসার সিংমানো দাদা আপনি তো চোখে দেখতে পান না কোন সিম্বলে আপনি ভোট দেবেন আর কোক সিংজাকে অন্তত মা সানাই আনারস এ বেশি সানান দরকার করে প্রায় জায়গা নাংমা সব সিংজা পুরো কোন জায়গায় বুট দিবেন মাথা হাইসুনা মুসুম হবেন সাগা বাইকে উঠবেন পংরাই রমানি বড় হাইসুনা মুসুম তোমার ধরা রোগ সাদক তিবাং নামলে আমতিরো যারা মকল নুকিয়ারক বসাবুদিন ক্লাং থাংমানো লগি অথবা চিনি তীব্রামতানি ওয়ারিয়ার রক ফাতারন তংনাই বুথ অফিসার বরণ লগি এসকর্টিং এতলাঙ্গি থাঙ্গে বুট দিদি আর তাকলাই বিবি পেট বতংনাই আরো আমরা সব বুট দেখাই তে কাইসা পেপার কগই পুতো ক্লাইমা নুনাই ন আ পেপারও বা আন্দ্র সুনুনা নাংনাই আন্দ্র সব বুট হই যদি দারো কক ফাইও চেকরা তোরা কক ফাইও আবো খেলে সায়া কইছে আবো সম্পর্কে রিপোর্ট মার নাই আরো ন অফিসার ন ফাতারো চিনি তীব্রামতানি যারা বুথ কর্মী বরণ রিপোর্ট মার নাইছেন মরক বুঝি লাইনা নাং নাই কালি ফুলো কোন জায়গা কালি ফুল লাগু হইছে নাই সিপিএম আর ফান কালি ফুল নাই আইতে ককাই সিপিএম মং বুইরি তঙ্গ না বাগিতা আইতে চিনি বুথ কর্মীর প্রত্যেক আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর যারা সচেতন ভোটার ঠাং ঠাঙি চেক খাই দিন যে কালি দেতন কালি হুইরি না ব্যবস্থা খাই দি অন্তই শয়তানি খাইও আং 2003 সাল প্রথম বুট বসাফরা ফুরুং বুটিং মেশিন পাইও
সিপিএম তামনি প্রচার খেয়ে সাইজমান যে বুটিং মেশিন ব্লাই লাইনিও বুট দেখে কারেন্ট সব তুমি এই সাদা কাইতে আবলাই লাইনিও আসির কেন থর থর ক্লিবা থেইতে নাই ভুলাইতে কিন্তু তাংরাগলি আবলাই বাছাইতে আমদিকে অন্তত আনি 500 থেকে 1000 বুট টান কাপড় তুই বাগলাই পেত্রা মুরা থাঙ্গি ছাইকা তাকলাই কিন্তু আগিন সিস্টেম বাই বুটুংলা ভাইবা সিস্টেম তাকলাই কি সিংক্লুজ মান জাত আগিনে হাই শিলবুমা ক্রিকা তো ট্রেনিং রিনা বাগিত লাঙ্গো ওরও কিন্তু ব্লাই লাইন ইয়োর গায় কারেন্ট শর্ট নাই আরো গবা শর্ট সিংসি নাই গবা রিলি আপলে বড় হয়েছে এক রাতুরা আবার তেই দল সানকে শাখা বড় ক্যামেরা ফিট খাই দন্নায় আর বুট ডিমা জায়গা সেন পার্টি অফিসত তংলিন কিন্তু নাই দং মানু সাব সিপিএম নো বুট রিয়া গবা বাক্সা কি জাগে বুট রিয়া ও আমতি প্রভূষণার গো তাক লাই যাবাই যাইতে যে যার পারে প্রচার খাই থক গই তি প্রচার উনি বুট লাঙ্গা বড় গাই কিন্তু যিনি ভাগ্য কাম তাবুনি যারা 18 বছর 20 বছর শিক্ষিত চারাইল অমরণ থক নেন প্রমাণ বরং কক খাইল মোবাইল সেভনার তার গাও নাই নিজে টিপ 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 আরে সামু খানাই তাবুনি চারাইল আগে বলং তম সাবাই নগনি পার্থক্য তামো তম সাবসার ওকে তক্তিনি কগিয়া সাইন তক্তি বখং রুজুই খারমান করে আর নগনি তক গাবো বুকা আবো রম্মান তাবুক চিন তিব্রাসারও তাবুনি যুগো ও তম সাবসা আইনি থামাই গাইছে সিয়াগুন থামাই গা আই গেলে তে থকক মারিয়া বড় ম কবর মুইতুমা তনি নাই কসাং থং ভোট যত পাল মিলি চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ থামি যে বুট পাই আসা বুট যে সেন্টার আবলছেন নাইকলি মা তং নাই যে কোনো সময় কেব ভাই বুট দখল খাইনি আংনানি আ ব্যবস্থা বাগি जों যত থানসা তংই চিনি সিকলার বিশেষভাবে বুট বাক্স পেকিং খাই স্ট্রং রুম খুয়াই জরা সঙ্গে আসা চিনি দায়িত্ব পাই আই গোবাং কক আং সারিয়া 5 মিনিট তঙ্গ নির্বাচন কমিশন নি বড় ক্যামেরা চাকজাক আমি নির্বাচন কমিশনকে সব সময় প্রণাম করি প্রথম নির্বাচন কমিশনকে প্রণাম করি তারপর অন্যদের আমি প্রণাম করি সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত আইন কানুন মেনে আমার বক্তব্য আমি সময়ের অতিরিক্ত বক্তব্য দেব না খেলাইয়া বলছেন তীব্রমতা খুব ডিসিপ্লিন পার্টি সমস্ত কিছু মানিও বিনিবাগै তাগুতেই বুকু চংন গোबां তেইনো আক্রান্ত সামনা মুসুলিয়া তাবুং ম সাতুঙ্গো সাল দামদিকে ফ্রানকাই 10 দিন শক চা দেইছে আগ্রানি থামাই রকে বেলায় হামবাই তীব্রমতানি আনার সিম্বল যতনো বুট লাই গোबां বুট বাই কপ্লাই খাই যাবাই দি অক কাপিল দারগি আনি ক গানর মথাকছিনা তীব্রমতাই গ্লতো গোবাগ্রাই গ্লতো মো এলাকা যে এলাকা চনবসাই কক সাই দঙ্গো তাবুকবো আনি জানা মতো অন্তত 40% বরফ 100 জন 40 জন বরফ বুবাগ্রানি থানসানি মারিও ফাইয়া কয় অম সিগার খাই নামা চাওয়াই ব্রাহ্মণ রক খনাই সিলকা ঠিক ন কিন্তু তুকিয়া নারাগ রেখাই থানসানি মারিও তাকবো ফাইয়া কয় বরং বাগিছে চিনি বক্তৃতা নাই এবং ওর যারা থাকবো থানসানি মারিও ফাইয়ারো আইপিএফটিও বইয়া তীব্রামথাও বইয়া বিজেপিও বইয়া বরক তাবুকবো কসাক সিপিএম পার্টি বাইনা তংখ হয় বরক সিপিএম থানে অনেক কিছু মানখানা যে মানো বরক থাকবো পগি মানিয়া কয় কিন্তু ব্যক্তি মান থাই মান মানি বাই দফা থাঙ্গিয়া আকগ্র মা বুঝিলাই নাই ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন নানি পরে
ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে 30 বছর কংগ্রেস শাসন খাইছে आंनि बयसांबो गोबां कंग्रेसनि शासन नुग्लिया तिनि और अनंत बाबुहाय बरग्रक যারা 70 75 বছর 65 বছরনি বরগ্রক 30 বছর কংগ্রেস শাসন নবর মুখ খাইছে কংগ্রেস শাসন মানে ভয়ানক টিপ্রাসা মাইমাচায়া था चौगई चाना ना खाइते रेशन नि माइरं रहर जागिबो कैप्सूल हाय माइरं टिप्रासारक माचा खाइते आज जुगनो पगलाइनान बागै 30 बछरनि कांग्रेस न मेचेनै कम्युनिस्ट पार्टी सरकार खाइका नृपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री खाइते এবং পগৈতা থাঙ্গি টিপ্রাসারক ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টি নতুবুনান বাগৈ যে বরক সব চাইতে কলম তৈ খিকলাই ফাম সেং খিबै আন্দোলন থেকে বিনি বুমং কমরেড দশরথ দেব অর্থাৎ দশরথ দেব বর্মা বিনি লগি সঙ্গেই সামং তাংনাই রক কমরেড বিদ্যাদেব বর্মা কমরেড সুধন্যা দেব বর্মা অবিরাম সংরক मो बरग्रक काकद्वीप पश्चिम बांग्लानि कैसा जागा दङ काकद्वीप যারা বয়স্ক বরগ্রক পশ্চিমবঙ্গনি জিওগ্রাফি নতি যারা পরিণাইরক বরক শিও কাকদ্বীপ কোথায় কমিউনিস্ট আন্দোলন খাইয়া থাংতানি কাকদ্বীপ 7 জন বরক মার্ডার কেসক লাইজাক নৃপেন চক্রবর্তী বনতি প্রাসারক কেকলাঙাতে সিনো হয়েছে কেকলা ত্রিপুরা খারি পাই গাইছে কারণ মার্ডার কেস আরব মানজাকে ফাঁসি যাং নাইছে আরব কংগ্রেসনি শাসন কংগ্রেসনি আমালো শিকক মানজাং মাসে ইয়াফা ফুগৈ দুখৈ বাই ইয়াফা ফুগজাগো দুখৈ রুইত্রাং থাং হয়েছে এত শাসন হয়েছে কংগ্রেস এবং কেকলাওরও যখন খারি ফাইকা সমস্ত চিনি গণমুক্তি পরিষদ জনশিক্ষা আন্দোলন খাই তংনাই দশরথ দেব সঙ্গব বুঝকা দশরথ সাইসুং নং আন্দোলন খাই তঙ্গর মুংসামায়া ত্রিপুরা রাজ্য যদি রাজা রঙ্গ হটগৈ গণতন্ত্র তুই মায়া হাঙ্গাই नों हाय दशरथ देव कुमिल्लाव बिए पास खाई फाइने नों मुंसा खाइनि आइते आवन परे जनशिक्षा आंदोलन खाइने रंगनो गणतंत्र तुबुनानि चिनी राजानि शासन सबाइनान बागै चबा चेंग्रि खाइते एवं परवर्ती समय राज सिंहासन बायै चिनी राजार क्षमता याकार मारखा आबनो कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार खाइका त्रिपुरान राजारक टिप्रासारं बागि मुंसा खाइमानि गरै आं इतिहास साइ दङ अथच जोंनो भाइगाय थगका बरक त्रिपुरानि महाराजारक विशेष करे महाराजा वीर विक्रम जे प्लेन खाइक्लांखा आगरतला शहरनो निनि कामान चमुनि तुलसीबती कर्नेल चमुनि पैराडाइज चमुनि लेक चमुनि एडवाइजर चमुनि 70 বছর গণতন্ত্র সরকার ফাইকা তাবুবো কোন সরকার আগরতলানি নকশা পর্যন্ত চেঞ্জ খাইনি অথচ কমিউনিস্ট পার্টি শাখা মহারাজারক টিপ্রাসান বাগি মুংসা খাইয়া সব তুলসীবতী স্কুল খুলকা কমিউনিস্ট পার্টিতে খুলো সব বীর বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ছোট এমবিবি কলেজ ছিল সব খুলকা त्रिपुरा राज्य उमाकांत एकाडेमी राजानी एक शिक्षा मंत्री उमाकांत दास टिपुमुंगै उमाकांत एकाडेमी खुलका सब खुलका कम्युनिस्ट पार्टी खुलगो এইভাবে রাজারং বিরুদ্ধে সামাং সামাং টিপ্রাসারংনি যে সম্রাট রাজা ছিল পুষিত নাই তিনি টিপ্রাসারং বুইনি আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত তনিমানি রাই কসাগ রাই কসমাহাই চীনের সেনাপতির যুদ্ধ ক্লাইয়ে
হুসেন সানি কামান সেগি কামান চমুনিও কামান তুই ফাইনাই আ জাতি দং সঙ্গে নিজেনি তাক বরফ চামং টংমং যত কমাই মাথা খাইতে আবংখা কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম 10 বছর শাসন খাইতে ত্রিপুরার দাঙ্গা প্রাণ রেখাইতে 80 জুন দাঙ্গা পুরো কমরেড দশরথ দেবাহাই বরফ পর্যন্ত জীবন বাঞ্চির নামে আগরতলা সেন্ট্রাল জেল মাহাবকা পগিতা থাঙ্গাইছে লাল টুপি লাল জান্ডার হয়ে সমীর দেব সরকার খুবই নির্মাঙ্গ অনেক বরফ তিনি থিনানি সীমালং নাইখলাই তো গাইছে তাম রেলাং খানোর তামরিখা জাতি না হয়েছে এমএলএ সার্টিফিকেট পর্যন্ত রিমায়া ইপ্রাসা এমএলএ রো দাস সচিন সং এমএলএ তংফুরো পদ্মদেব বর্মা সং এমএলএ তংফুরো এলাকান বরফ এমএলএ সার্টিফিকেট নাহানা থামা সাজাগো খোয়াই পার্টি অফিস থাঙ্গে এমএলএ সার্টিফিকেট নাহারি দে আবুদা সিপিএম পার্টি আবন বাগিদে তিনি থামসানি মারিও ফাইয়াই তাক হরদি বড় ফ্লেক কাই দংনাই সিপিএম নো ক্ষমতা ফাইতো তংজাগি দংনর যে মানিক সরকার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী চাকা বসবং মানসারক বাইনো শান্তির বাজারও পাথর খিদার জাগে পুলিশ ক্রিকেট বসার জাগো বাদিনো আ মানিক সরকার সংসা চালায়ে অরণ বরক তাকবো থামসান মারিও ফাইয়াইছে কমিউনিস্ট পার্টি রিগনাই সারি কাণ্ড খাইছে 3 থেকে 25-30 বছর আগে ও চাম্পাওয়ার স্কুলও রিগনাই বড় কান্ডিনান বাকি টিএসএফ আন্দোলন মা খাইছে সিপিএম রংনি দাগি মুম্বাই অরণ বড়গ্রক তীর বাই কক্ষা টিএসএফ নি নেতারগ্ন যদি আঞ্চলিক দল গঠন খাইয়ে রিগনাই বরং বাগে আন্দোলন খাইয়া খাই তিনি ওরক বরি আসুক জাগ্রক যত্তর সারি বুলমা বুলসাকা আসুকই তং ভাইকাম কক বরক পক থাঙ্গম বরক নগেন্দ্র জমাতিয়া নন্দ কুমার দেব বর্মা সংরক আগরতলা তিপ্রাসা ভাই তিপ্রাসাছে নন্দবাবু কেমন আছেন তিনি কক সালাই যে আরম্ভ খাইকা কক বাঞ্জি সাকে যে বড় লোক যাচ্ছে বুফানো পর্যন্ত কমরেড নুংলাইখা বাস নুংলি আইছে আবো কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি নে আমালো হাজার হাজার বরফ আগরতলা সেন্ট্রাল জেলো থৈ রেসারি বুজা খাতা খুরো পগিতা থাক তাবুনি চিনি চারাই রং চিনি ইতিহাস খগনান বাগে সেন্ট্রাল জেল বক হগে তাবগার ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ খুলক না পৌঁছে আং সারান মুসু আজ যেইগুলো তন্নান দরকার 80 জুন দাঙ্গাও টিপ্রাসারক জেল চাগলিয়া সিপিএম পার্টি সরকার টিপ্রাসারুর রম্বি বুমান বাগে আছে গ্রাম কি গ্রাম সালারগ্ন রম্বি ইতলাঙ্গে নিনি জেলো সব খাপরো জেলো জায়গা চাগিয়াঙ্গে হাপানিয়া ও পাটনি ফ্যাক্টরি তঙ্গ চটকল আরো থাঙ্গে জেল মাস নাম কা টেম্পোরারি জেল গামছা চই কফননি কমাই থাঙ্গা ক্লাই থাঙ্গা লাসিমান বাগে ওয়ারুকনি রিকুতু স্নামবে চিনি অনেক টিপ্রাসারক জেল বিসিং মা তংখা জেল বিসিং হাবি বুয়ো বরনি ওয়াইনজিং মারনো তুই ফায়ো এই লোকটানি তোমার স্বামীরে হত্যা করছে হ জেল বিসিং আছে হাবই পাথর বাই ইট বাই টগে ইয়াকুম তক রুবই চিন বরক বুজাকা এই কমিউনিস্ট পার্টি সরকার আমালো অগুর দেব বর্মন মন্ত্রী খেগারন বরগ্রক 10 বছর 15 বছর কোন দিন মাই খেত আওয়ারও পাইয়ে সঙ্গে হাইকাই গুড়ি ওই সারা ত্রিপুরা তো দূরে থাক বো যে জায়গা বুট বসাই থাঙ্গো আরন বড় রগ্ন পর্যন্ত ফাই নাই পাইয়া অন্ধভাবে বুট লেখা তাম মাংখা তাক বো খেত আওয়ারও তি করিন করে তাবু নিন টিপ্রাসারি তংখাই করে তিনি বরি রগানো রম্ব হইতে নিনে আইদান গুরো থাঙ্গে নংজানা তিনি ব্যবস্থা খাইরে দে খেত আওয়ারও তি করে सा खामिया नाइजांगन बागे रां करे तांगै निनि कमिउनिस्ट पार्टी नि 35 बছর সরকারও নং টিপ্রাসারং হালক স্লাইমান লিয়া সমস্ত কলেজ
কমিউনিস্ট পার্টি ফাইমানি পরে 12-14টা কলেজ খুলক জায়গা ত্রিপুরা রাজ্য কয়টা কলেজ ত্রিপুরা বলুন খুলক কেন गोबां मा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खुलका नोंथांनि ত্রিপুরা বলুন খুলক माया किछु करे मंत्री अगुर देव बर्मा एमएलए मंत्री पर्यन्त मेलार मात अफिस बुझा खाइছে এবং অনেক সময় বরং মা সাগা খানার রবম্বই যখন ট্রিটমেন্ট খাইয়া থাকো কলকাতাও বুইবনো সিঙ্গাপুর দাওগর তাম বুতি ব্যাপার তাঙ্গিনিন খাঙ্গার রবম যাক মাসে আরো মিনিস্টার কোয়ার্টারও বড়ই বুফাংনি বলা সুগো আবন বাগিছে রবম্বু আবু বুতি বলা সেখনা বাবা ইসাসিনি রবম যাক বলা বা যত জাগান সেখাউবলে অমংখা কমিউনিস্ট পার্টি কোন বড় অর সমীর দপ সরকার কথাং দপুরো সব সমীর দা জানে সমীর দানি এলাকা নাই নাইদি বিন খুয়াইও গনকি হামনা লামা সিংনি ছড়া হামনা লামা জুতি সিনেমা হল উকলগ লামা চিন মকল বড় কুকুপিতা চিন মকল নুকলিয়া 50 বছর লাই যাই রংছে মকল নুকলিয়া 30 বছর জেরে রংবত মকল নুকলিয়া जों मावान सुगनाय जारा ताबुकबो कमिउनिस्ट पार्टी नो सरकारो फाइतो तंगजाक तंगनाय जों नरगना साव कुआनि यंगला तांगनि हाइते सीपीएम ते 20 बछरबो त्रिपुराओ ते फाइलि हाइते कारण ताबुं चारेरो सीपीएम हामदागलिया मो सीपीएम पार्टी गल्पनो खनायदुबा आगि जगन टिउजेस दल 6 शेड्यूल सानका आपर बरक साका आसामेर संगे अंतर्भुक्त चाय ना जों 6 शेड्यूल नांगिया उलो जगन त्रिपुरा सारक दबन सागे दबन टिउजेस थांगा आपर कैसा আমরাও 6 शेड्यूल चाय हाँ उलो 6 शेड्यूल टिउजेस रक तुई फेका उलो के सीपीएम रो संबाई थाबाई साजो 6 शेड्यूल जों सितुओ लासिना दरकार नंनि कमिउनिस्ट पार्टी नि खरंनि एमपी खगेन दास बा बाजुबनरियां आदिनो त्रिपुरा से पार्लियामेंटो के 6 शेड्यूल बिल बुता बुती दंगो और त्रिपुरा नि खरंनि एमपी त्रिपुरा राज्य से और बाजुबनरियां खाय राइमा बेली बखागो बिनि काल्टिस्लानि से मुसिकक दंगो बलंगो थांगे आइते बड़ সাংবাদিক রক संगा बाजुबनदा आज के तो ऐतिहासिक बिल पास হয়েছে পার্লামেন্টে আপনি কি জানেন না আমি তো কিছুই জানি না आरियां कम्युनिस्ट पार्टी के साइड दो 6 शेड्यूल जों सितु ताबुक जगन नुखा बुबाग्रानि थामसानि मारिनो हामजागै हाजार हाजार लक्ष लक्ष त्रिपुरा वानसा मुगली थुरुक जत एकं थागा उसागा राधा चरण मानदाय चिरिखगै साइड दगा क्रेटा त्रिपुरालेन नांगो ने आइছে तागा बसे नांजानि दंजु आइছে म पार्टी रनो जों मा सिनिनाय जों बुटनि बागै जिमे फाया ताकु नराने कामसिउ 20 বছর আগে রাজনৈতিক জীবন কোনদিন ন্যাশনাল পার্টি থাঙ্গে কইছে আবুবত আঞ্চলিক দলন দম বুবাগ্রা যখন শাখা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাং নাই চীনে হাও চীন শাসন মাং নাই বমই जों যত বিজয় রাঙ্কল থেকে আরম্ভ করাই বিজয় রাঙ্কল 3টা এসটি সিট তুই ফেকা ত্রিপুরাও লাইবুমাও বিনি কক সিজাক দম রাজীব রাঙ্কল চুক্তিনি উল্লেখ চিনি সংবিধানও দङ এই বড়গ্রক তিনি বখরক বম্বই যতন হুঙ্কা বুবাগ্রানো চিনি থিনাং বুবাগ্রানো जोंनो फियक নাই এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তুবই ফাইনে মস থানসা আর বরকারো সে তাগবো মানিক সরকার সে হর বিজেপি কংগ্রেস এবা জুদা জুদা বদলনো কিরি জাগৈ नक बिसिंनि नखरि हरसु सुसुतैया पाइ बाम तुगोबां सुसुतै दंखो आरनि सीपीएम रखे ताक बा सालाय दंखो सीपीएम तेवसा फाइनाय बियांगदि फाइनाय जामराति दे फाइनाय ना तुलासी गक्तै बियांगदि फाइनाय बाबर फाइना लामा करि खाबलाय जेखाने मिटिं खायना थांगो आरन रिफ्रिक जागो हा कुनो बुथांनासो जागा करिगा सीपीएम नि रिफ्रिक जांगमां बसलाय लकलाय दगाय যে কয়েকজন তখন বড় বঙ্গা তেলে খাবরুম মালিয়া মানিক দা এবার যাই গিয়া আংতেও দল তং মালিয়া হ্যাঁ আ বদল ফাইয়া
তাকলাই মহারাজানি বক্তব্য ত্রিপুরানি সমস্ত বুদ্ধিজীবী বরংনি বক্তব্য টিপ্রা মথা তাকলাই 34 থেকে 38টা সিট কবজা খাইয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আর নিশ্চিতভাবে তাকলাই আরে খনাই সিলসিবাই গাছা বখরগনি তুক্কা কাইসা তঙ্গাবনো তাকির দেয় আর তুক্কা আবো আহিনো ও দাম সেঙ্গামা আবনো খনাই ব্লাব ব্লাব কাইমানি কাইসা তংলে তাক পরা রূপ আবো যখন আবো তাকলাই আহিনো ব্লাব কাগি থাঙ্গে ওয়ানানান করে তবে মা কই ও আমসাইন বরগ এত শিক্ষিত বরগ মকল নুকজাক পাজাক বরগ তাগি নরগ আরো তঙ্গা বলা সীমা চিন্তাই খানা যখন ত্রিপ্রামথান সরকার নাই দফা যখন পরিবর্তন নাই আগক থাংনাই তাম সানাই নরক গোबां কক সানান দं কিন্তু নির্বাচন কমিশননি গাইডলাইন অনুযায়ী চিনি 4.5টা জরা বক্তব্য চিংড়ি মানো সেগা টাইম ন এনক্রোচ খাইয়া আনারস সিম্বল চিনি ত্রিপ্রামথানি সিম্বল আর সিম্বল বেন আং বাতাইও নরং কবগো ও আনারস সিম্বল অফ বুট রুই গোबां বুট বাই কপ্লাই খ্লাইজাবাই যে আপসর কক সাউইনো আঙারি কক নো মাথাকছেনে ত্রিপ্রামথাই গ্লকথং বোবাগ্রাই গ্লকথং মো বিধানসভা নির্বাচন আগিনি ছড়াইতে কিসা জুদাং জাগবা আগিখাই হয় সিপিএম ন রক্ষা খাইনা বাকি বুডু হয় সিপিএম ন মেচেন না বাকি বুডু কিন্তু তাকলাইনি নির্বাচন খাই जों थांनानि जों दफानो नारगनानि हानो नारगनान बागिसे थामसानि मारिबो আনারস जों बुट लायनानै आबो मा कबो लरक जतन सिबाय ত্রিপ্রাসারুংनि हालक हामलिया नंग पारा हासु कुसुगो फाइनायखाय नंग अर बाहायखाय बर दैरक खुरलाय बाहायखाय नंलाय आंहासो खबर मामसुगिया तबे ताबुक तरक तरक माननाय हायजे दै गोरै आबो तो सिबाय मासिं जरांखाय नोंजांगा दैनि प्रब्लेम थाङो खेत आवारो तो दै गोरै नय बसाबो दै बाङै फायो जागानो तो राबार हाय सतनि फलगैबो मान्या किन्तु विज्ञान बाय जागानोबो फलगै मानो आगि एक फसल खाइमान जागाओ जों 3 फसल खाइखाय एक कानि जागा 3 कानिनि समान किन्तु दै गोरै ख्लायमि हाय थांनाय बछरो कायसा माइ बुसलैनि कक आं परिमानि आं खूब चमत्कार जाखाय मात्र 18 दिन बायनो आलि सारै माइ काई माइ राय दुई मान मात्र 18 दिन चमत्कार आंगाबाय जरा जरा गनि नाय जिनि 15-16 गानि माइनि खेत दंगो आ माइनो तुई बर फाइकेबा 18 दिन चवाइसा राई मानुंगाय बसर 12 बार जदि फसल खाइ मानगाय आं हाय गोनां बातस तंलाक लेने जरा जरा वान सुकमा नाय मो विज्ञान देश परिवर्तन थाका जरा परिवर्तन थाका ओ आम चायो गोबां मा आनि क्लासमेट रक दं हायजे हस्टेल आगि तंलाइजाक तकबाक फिललाइजाक दिलीप बाबू संबाय आगि फुंगाइसिसि फुटबल थंलाइजाक गोबां मा बरक जरा परिवर्तन थाङा जों जखन खुवायो परिपुरु टेलिफोन बुदुगनि टेलिफोन फानसे करै ताबुखाय नगो नगो टीवी पाइमी आफानो अन्तत एकटा मोबाइल माति लैने बिहिगनि थानिबो मोबाइल बसाइनि थानिबो मोबाइल नग गाना बुइनगो चुहांना थामासे बिहिग आर थांनुस नुंलिया मोबाइलस फोन खाइनुगो फाइसि दे आ जागा थां सगि खाइते जुग परिवर्तन थाङा अब जुग परिवर्तन थानि बरकनि चिनि बरक बियालक लाई थाङा yang रोजगार खाइ करै मोबाइल खाइ पाइलै मा तो खाइ आगि नुगो चला बोरै काइलैना नगै सुङो चला ताम खाइ ताम खापन सुंलाइलि आइ
chini somajo sung haije ma sunglai jo tabu selani buma bufale tam khai nisi ha buma bufa sakri khaimano se basa sakri khaimani somanung jaglai ma kailai jo tabu kai aro thangai jeng tini basa jagai ভারতবর্ষ প্রত্যেক 1 সেকেন্ডও 4 জন চেরাই আছে বাবু কম কম মানে 1 মিনিটও 1 সেকেন্ডও সে 4 জন চেরাই খা কাপ পঙ্গাই আছে কে বড় কাছে আগি দেশি টক চাও ওলখা টক কুকুর ফাইকে আইছে টক কুকুর যে তাবো কুসু কুলক লাইলি আইছে টক কুকুর আবো তাম বাবা देशी तक बाई सिक्रुगनो मिक्स खाई सनामा sebelabo tok kufur mana abo sikrugni bang tawar nong nai nei de tok kufur ni chal cholon bini biya bot 3 kg pruse tok sa serai sabo 3 kg ching hoite kokokre kong na ke 25 kg rong thung broiler hai kintu asa khawa sabri tong mana যুগ পরিবর্তন থাকমান জায়গা তিপ্রাসারক তিনি টংথাই চাথাই যিনি গরৈন দङ যিনি টংথাইনো বৈশাখ পাইখাই আগে নরক শিও খোয়াই শহর আনন্দ আশ্রম সিনেমা নাইনে রকরার গোবাং মা দङ মেটিনি শো ফার্স্ট শো সেকেন্ড শো গাই যুগ তগলা কচি গই যিনি অর 1 কোটি 30 লক্ষ বরক 1 কোটি 30 লাখ রাং তিনি বতং চিন অনন্ত বাবু আসুক যা তুনা নাই মান সোসাইটি গাইছে মিটিং বসে মুক্তি লাই তংস পরিশ্রম বিন বাই দফানো নারাংনান বাগৈ চিনি বসাব বতৈ বুসুক বসারংন স্থায়িত্ব ঠিকানা রিকলাংনানি বাগৈ দেশনি হানি বুভাগ্রা স্বয়ং মহারাজা বসাই তিনি দল গঠন কাই মা সাকা जों तिप्रारक जों थामसा मांगनाय आबो कम को गे राजा महाराजा बरक रक राजनीति खाइया बरक बोमा साकाय जे राजा आनी मा मन्त्रींखा कुन ख्लाइमालिया आनी बुफा 2 बार एमपिंखा बबो कुन ख्लाइमालांगलिया हैचे थांगि माया बोरैफां बुफां तला ते कुनु बुफां आजाइसे मालिया बयनि बसासगा कलबै पाइखा जोंनो जों ते बसाइसे मालिया ता बरक बे वालाय बुलाय तानलाय तंगना नाबो आबो कगिया चिनि जों बयनि बय आबन बागिनो किन्तु ग्रेटार तिप्रालेण्ड नि दाबि कासाय फैखाय हुई अनेक बरक बुजिया ग्रेटार तिप्रालेण्ड तामो आबो सामान्य आवान नाहि रगुंजांनायबो तंगले बाक्सा हायचे ও হাসক দেশের মিটিং খাইনা থামাছে গ্রেটার তিপ্রালেণ্ড নি মিটিং ফাইদিংগা বা আওয়ান সাজাক নানি মিটিং ফাইদি মাতে তাম মিটিং ফাইমান কোন মাসাই আন সঙ্গাই বতংবাই ও গ্রেটার তিপ্রালেণ্ড আবা কাইসা রাজ্যনি দাবি আবনো তেইনো চিনি পার্টি बोबाग्रा जतन कबगो तिप्रासा थामसांलाय जों चिनि महानो रक्षामा खैनि और केबो कसाक लिया कुफुर लिया जों जत थामसाखलाय ताकलाय तिप्रा मथा बोबाग्रानि बदलनो बुटमारलै এবং আনো চংরি রহরকা নরনি পজামা হরনাই আঙাই গ্রেটার তিপ্রালেণ্ড তো তঙ্গু নয় কিন্তু নং পজাবো তংলে তাবুক নর ভাই সাও তাপসনি বিরক জীবিত লাং থাংমানি থৈছে গরিখাবো বিথি পাইছানা নঙ্গাবো সার কিজা ব্যবস্থা কে পজা নেতা মানে পজামা হরনাই খনা জিদি পাইখা হানকাই নরক ছানাই চিনর খেতাওয়ার তৈকরিয়াবো ব্যবস্থা খাইরি দে আনি বসা চাকরি মায়া বনো চাকরির ব্যবস্থা খাই দম পজানো ও পজানো হরলাইনা বাগি বরক মা চংলাইখা মহারাজা সাইজুং তো টোটাল দফানি পজা হরিমায়া ও পজা বাগি হরিনা বাগিনো অর নিমেশ দেববর্মানো নং হরিসি দিন রহকাই রামচন্দ্র কাটো রঞ্জিত দেববর্মা টাইগার ফুডস নি आगी प्रेसिडेंट बनो चंगली रह गाइছে थानिक नंगारनि
borok rong pozan thang rujui di hori di norong ni সমর্থন nango norong ni সমর্থন bai jeng jodi chini muchungmani chini asai tongmani jeng to joton asalai ত্রিপুরা যতন সাউ তাকলাই হইছে বোবাগ্রানি বদল 34 থেকে 38টা সিট দখল খাই নাই এবং একক ন তাকলাই ত্রিপ্রামথানি সরকার নাই আও বুঝতন চালাই হইছে চিনিওয়া সারামবারিও তিনি আংসিয়া নংর বরক ফাফায়র সিপিএম রক ফাই দংনি কি যে নিচা মিটিং খাইনা রক ফাইনি খানাওয়াই কিন্তু সিপিএম মিসিগাসাতেই চালা তিং থাকা কি চুকরি খাই চারিদিকে ত্রিপ্রামথা শ্রীরামখরা থেকে চামুবস্তি পর্যন্ত ত্রিপ্রামথা ওর মাসা মুসু দুনো কেবেংনান বাকি বড় রক্তঙ্গ কিন্তু বোবাগ্রান বদলনো বড় গোবাংমা তাবু সমর্থন খাই দङ ওর অনেক বড় নরন ফাই বুঝানোর চেষ্টা খাই নাই চীন সিপিএম তাও ইসা ফাই দङ ভাইকে ফাইছি নাই সিপিএম ফ্লেক্স কাইরাগলি হাইছে বাগান বাজারও ওয়ানসা সিপিএম খাইনাইনো আं গাড়িबो थाखै सोंमानि কি পরিমল ফ্লেক ফ্লেক লাগাইতানানি সোंजां मासे তিনি হর একবার চেষ্টা খাইনাই নাই হিন্দু সাওয়াই মানে বড়ক সাল কথাং কথাং ফ্লেক্স কাইরাগলি আইছে আরে ইতে কিটা কথা কি কও তুমি দিনের বেলায় ফ্লেক লাগাইতে পারো না সোंजां मासे দাদা আমরার কথা বাদ দেন চীনে আগিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নগনি নংখরি যে সুতিয়া কো তাকো বামতক তুই সে নগ হর সুতিও নে কিরি জাগে আইছে আ সিপিএম ভাইকে পাওয়ার ফাইছে নাই আর চীন ম হাসক দেশার রকে বক ঠক জাগো আইছে অর তো আসক ফাইয়াবলে খবর আগে 2003 সালো পয়লা বুটিং মেশিন বাই যখন বুটঙ্গো আং মুইতো তং আং মো প্রার্থী আপ্রু আ বছর নাং পয়লা এমএলএ বুঝোগৈ তনবাই খাবলে হাসক দেশার রগো आं हासगो मीटिंग खाइना तामो ब्लाइलाई नियो बुट देखाइबा कारेन्ट से शॉर्ट नै हिमला आरो सावाइते बुझोगै तनबाय खाइ तेई दल सान साका जों पुरा खुवाइ सीपीएम पार्टी अफिसो तंगै टीवीओ पर्दा नुकजाक तंगनाय प्रत्येक निनि बुट सेन्टारो कैमेरा साकजाक साबो सामनो बुट रि किन्तु जों आरो नाइ तंगन साइसे अनेक बरक बुट से रेरागलि आइते आइक्लाइ जों टिप्रासार न नाइया सगिया कक साइ किन्तु बरक थक जागो बिनि बागै अर ताबुंनि चिनि जे शिक्षित चाराइरक 18-19 বছর 23-24 বছর চারাইরক বরক কিন্তু শিক্ষাই শিক্ষিত বরক তাবুক আপতিরনো বিশ্বাস খাইলে নং সাইनै जे आ बलंग ता थांने आं बुरा सा तंग बर बुरा सा तंग नै दाति रुतुं नै मानसे ताबुक गाइছে बरक न थकक मालि आइছে কিন্তু जों थकक जाका जों बुका आइছে जोंना आगि तामखे थकक पाइबा बोरै रंना आइছে ओ सनखला ओ दसर देबबसा मा जागा सनखला आंकल नं कन्स्टिट्युएन्सि दे नेल पालिश बागनानि निचे बाजारनि सेदा कम दामि नेल पालिश पाइ जनसभा खाइ सीपीएम हाइ हा तागै चीन मीटिंग के बरक बांगलिया तागै बंगारो कासो हनुलो घुस खाइनि माने पद्म एमएलए नेल पालिश तुइ पायो बोरै रंनो नेल पालिश बागु अब कम को बोरै रंनो 15 টাকাनि ब्लाउज 500টা ব্লাউজ বাগমান প্রোগ্রাম খাই পর্যন্ত বরক টিপ্রাজু রং থকক কিন্তু ও খতং মথাংনি বাই ওয়াই চারা ফাংতাম বাই চিন ভবিষ্যৎ দङ हासे गई खाइ बिनि बागै चिनि मानथाइ चिनि याफाव क्लाइनानि जों गय फांथामनि बागै ताक लराइ आइ चिनि लराइ 40,000 चिनि जारे रं चाकरि मानथाइ दङ आइ दिनि आबो रिजागि आइ बुबाग्रा जतन कबगो बुट दिदि पुलिस करिनि जारे रक गोबांमा ब्याम ट्याम खाइजाक जारे रक दङ हा चिनि टिप्रासावगा फिगार गाहाम करिदि बाहायते आं मा सागाबले दिल्ली थांपुरा हायते दिल्लीआव अमित शाह बाय मीटिं प्रो मा सागायते चिन टिप्रासा चार बुसगा फान हादुल खिदामा सा गा पुंगरि रिमानो मासा मासा हायते हा आवर से पुलिस मिलिटारी खाइनान कोनो सुजुग मालि हायते थामपुइसो
ফিগার 23 বক্সে পুলিশ মিলিটারি ইংমানো আরানিখাই হাদুল খিদার মাসে থাইসুকনো আগি সাবো বুফাং সাগা কাউই চারে রক্ষাগি চাবা হাদুল বাই খিতারি নো খিকলাই চাতা হইতে ঠিক না ব্লাবো নং বইনিबो সারা সালা আপদিকে খাইদিনো ও মাগুরে পারতাম না চারে বরংগো ওয়াও সে চেকরা রিসে আরো সে ব্যাগ খাসি হিসাব রাখলাইয়ে আপ ব্যাগ বিসিঙ্গ থাইজুক লাইকে যে বরক চাও হ্যাঁ আবন বাগি বুবাগ্রা মিয়ানি জনসভা সাকা जों ক্ষমতা ফাইনাই তাওয়ানা দে এবং 6000 চিনি যুবকরংনো जों পুলিশ এডিসি পুলিশ নামনাই जों হাই অমতই সিদ্ধান্ত রক সিপিএম খাই বড় ক্লাইমালাংলি 25 বছর আবন আগে 10 বছর 35 বছর তাপ মান খাবাছে হানো কমা খাই যতদিন সিপিএম শাসনকা পুলিশ ক্যাম্প কুপলুং হাইতে হ্যাঁ কোনো সময় হাসক গানান বড়গ্র কখনো সুশীল দে বড়মা মা খারকা কখনো অজিত দে বড়মা মা খারকা মালিয়া বলে তঙ্গই হাইতে চাক নাং নং বড় পাড়া তংসে মালি হাইতে উগ্রপন্থী ফাই বেড়াই থাং সুদই থাংবো নং উগ্রপন্থী নুং তু রমতলাং যাগো হাইতে কক বুধার যাগো লামাও হাইতে নং হাসক গানা তংনের নকতে বুকি খাই নরক বা বলং বাইব সমস্যা পুলিশ বাইব সমস্যা বড় রকসাই আজ জীবন কয়দিন जों বাজে বিন বাগৈ তাকলাই जों আন্দ্রস ও বুডরুই বুবাগ্রানো जों बिनि फाननो क्राक मा खाइनाय जों जिदिनाय आसाराम बारियो जों गुड़ी साइमांका 15 থেকে 20,000 ব্যবধানো जों जिदिनाय म कामिनि बर रंबो अ कक कुबुय अ कक कथार अखना तो ककनो जों बिरनान मुसु आबन बागै फाइलै जाका गोबां कक आं सालिया आं सिउ नरजतन बुजियो बयस्क बररक दंगो बाता बारिनान कक सागा थाकबो साबो बातास कमा बाइसु उल्टाय 1,34,000 পুরা পুরি চিংনি বাতা চাই বেড়াই দিখাই হ্যাঁ করিকা মালিয়া নাই শেষ বাতা পাইকা নিনি রেগা শ্রমিক রোগনি 340 টাকা খাইনা বরন 340 তাওকে দিন 3 বার 4 বার ফটো বুই আকাই বেখা বরক ফটো বুজাং মাংলাই হ্যাঁ আবদ সরকার কাহাম সরকার চিহ্ন নাইনাই সরকার চিনি মুসুমতি সরকার তুবনান বাগै जों 1500 বুট মারলাই दा 1500 সিম্বল নংর ফাইগেনা খাসি দি বুজক দি আর বুটনি ব্যাপার আং কেসা কক সানা নুজু চিনি আঙ্কালনন্ত বসাকা একটা 12টা একটান পরে মেশিন নষ্ট মানে जों নু जों বিজেপি বা কোনো বদল ন বুট খংনাতে চান্স রেলিয়া ফুংআইসি ছিরিনো তুকুই থাঙি বুট লাयै মেশিন নষ্টংমা আগেনো চিন বুট ন তিপ্রামথান পক্ষে বুবাগ্রান পক্ষে কুপলংখাই जों তনলাইনি আ দিনো সালসা ফুঙ্গো মাইসে এফানো কুনংয়া অনেক বড় উপবাস রক তংনাই তংলাইছে প্রত্যেক রবিবার দিন বরি রক গোবাং মানো মাইসে তংগাই হ্যাঁ আ দিন সালসা ফুঙ্গো মাই চাই দিবর চাইলিনি जों হাই বসাওই নরক কামকে বুট রুই अ बुटिंग मेशिन नचिनि बुट सगिना नै अमानि कक गोबां कक सालिया नंनो बेलाय बेलाय हामबाय खरंग मुकरी खाइছে म तै किसि जानो न 3 दिन नंगा नहमा हाय म खरंग बाइनो तै 14 तारिख जरा टिकिलाइना नांनाय बेलाय बेलाय हामबाय जतनो 1500 बुट दुबै गोबां बुट बाय कप्लाय ख्लाइजाबाय दे ककनो कबगै आंगानि कक मथाक्सिने तिप्रा मथाय ग्लक थुं बुबा ग्राय ग्लक मो एलाका आगी जों चारै पुरगो फाइथा फैयां हइसे खेबावारो हांग्राइनि जराव बेराय माथां गैगैसे आपुरु मुति सरक बकरै जिकन सा लामा हइसे आमसु जरति शिव नंग पारा থেকে না হাসে চেঙ্গো হইছে তাবুকো খুব বেশি পরিবর্তন নিয়ে কম तेबो साका थांगाय नंजांना तैनि प्रॉब्लेम तंनाय कुकुरानि तैनिबो प्रॉब्लेम मानो खेतावारो तै करै बसानि चाकरी करै
বাত রুগী বাত বেরাম মানজাক ডাক্তার বাই চিকিৎসা খাইনানি পয়সা করে মনো বরফনি জঞ্জালনি কক চিনি ত্রিপুরা রাজ্য মরচিনি হাত অমানি চাঙাবো অবি থাকা অনেক বড় হয়েছে নমর সিপাই কামরক রাজানি ততঙ্গান সিয়াইছে তবে সিপাই কামরক থৈমাং থৈমাং থैबाय गायছে जों चारैपुरु सिपाइ कामरक शान्ति सेनानो लेफ्ट राइट फोरोंग्रब गोबांमा दंहायছে लेखापरा गैयैफोरो लेफ्ट राइट हिमाया फुइट फाइ थिनि पर्यन्त मथुंनाय दङ बेरादे पाइबाय जाखायছে राजानि सिपाइयै द्वितीय विश्वयुद्धও बार्मा देश पर्यन्त थाङिছিনি राजानि सेनारक युद्ध जय खालामनायनि इतिहास सिलित किन्तु थांनाय 75 बछराव तिप्रासारनि हालत सिद्रामां जोंनो स्लोगान रेखायছে वानसाकक तो बुजियाखै आणि मानि गुफा दाबुरा दशरथ देवबाई खूब आगे একজন কর্মীনি লিডারই আছে দশরথনি কর্মী রকবর গাইছে উকলগ স্লোগান রিধানি বড় বুঝিয়া ইনকলাব জিন্দাবাদ আবো চেংভাইকা ভাই কমিউনিস্ট পার্টির ও জিন্দাবাদ তো বড় জিঙ্গা বুবার সে খারাপ নাই ইনকলাব জিন্দাবাদ নে জিঙ্গা বুবার হুনখালাই গাই তামনি বাগै हा करिरग्न हा बागैरिदि उद्बास्तुदेर पुनर्बासन दाव चिन बरंगापुर कौबानजि बुजियाबले उद्बास्तुदेर पुनर्बासन दाव न हयतोबा साजाखना तिप्रासारो हाओ तंगा सर्गमान्थौ मापांजाखना अथच तिनि कौबानजि बुजिबुई आ स्लोगान যদি ব্যাখ্যা খাইকে তাম্বা हाकरिरक आन्नब दखल खाइबाय दिमा जेब्लाबो आनि नब लाङै थाने आनि पुकुर लां थाने आनि एलाका दखल खाइदे उद्बास्तुदेर पुनर्बासन दाव 10 साउथ दिनि क्यामेरा साकजागर निर्वाचन कमिशननि सारिबान बक्तृता नायनि बर आं कोनो बेआइनि कक दे साका वानसारो कोनो समय आन्दोलन खाया ताकबो खाया आइते अमक नोंजांना दै माइयानि बागै चाकरि मायानि बागै तिनिबो वानसारक आन्दोलन खाय शुधु तिप्रासाय वानसारक हा क्रेयरक उरि फाइमानि बांलादेशनि बरंनि जागा माननान बागैसे आइदानकुरनि बरग्रक दशरथ बिद्या संगाय साजागै हिमै थाङै रमफेर सुयै थाङै हरसा लामाव थुई आगरतला सबै तेन दिनो मिचिलो हिमबो वानसारनो जागारिसे दिनि सानान बागे हाक मा खाबले ताबो लालजान्ना तुबुखा हाक माइ थागाय 25 বছর और सीपीएम नि शासन खाइছে आबोनि आगे 10 বছর 35 বছর शासन खा ताम मांखा तिप्रासा कुनबालिया दुनिया जो तो पुलिस सिलाइती जाक बुनी बसा एसडीएम ऑफिस हाबै नाय दि क्लारिकल चाकरी खाइनाय बुनी बसा चिनिका मानथाइसे रिजागिया तंगमान 40,000 मानथाइ क्लाइ दङ विप्लव देव मुख्यमंत्री तंपुरु साका तिप्रासारनि मानथाइ 40,000 चाकरी दिदे वानसारक सावो तिप्रासारक मानना जा चाकरिले तारिदि मानलियाबले केबो हा खागनानि राज्य खागनान बागै एनसी दे बर्मा आन्दोलन खायका साबो थांया तो आनि सिरिजा गोबांमा बरफ दङ उत्तर गिला तलिनि खरचा बरफ आ आन्दोलन सक्सेस खायनान बागै निजेनि राइस मिल फालै पर्यन्त 45,000 रां बरमुरा थां दुनिरि खायছে ও ঘটনা তারপরে তামখা লাংতা চুমতা আংলাই নখলাই ফাইকা নগ্ন তিপ্রাসারক নগ্নংইরি খিবই দাবি খাইকা দেশনি প্রধানমন্ত্রী থানে দেশনো তিপ্রালেন দিদি তিপ্রালেন মানলিয়া যখন
आंबो एसपी लोगा कक साइतम सुपारिनटेंडेंट ऑफ पुलिस जे दिनो आईपीएफ टी रक तिने आंकल अनंतर आसुक जाक बबो आईपीएफ टी आ दिनो बरक जदि आंदोलन रसायाकै रायदां चालान दिनाम तंगन पुलिस रक हाइते सुनि बनाइते आ रायदां चालान नो किरिजागै एनसी देबरमा कक थकगै साका बो मीटिंग नुंखारो हासको हाइते बो साका बुइनो आंदोलन माउ थकनाय दाबो उथकसिदे ने संगा आंदोलन खाइने रक दाङै बो साका मनखा नि साइर गाइते ताम मानखा ग्रेटर तिप्रालेन मानि पाइखा गबो बरो तंथक जाका आ जरा चिनि म अनंत बाबु आंकलेन सिनिकाना बसाई सागाबो कुमोय आसे थकगि कक्ता सारि किन्तु मनि पाप वारनाय मा सागांनो बो सागाबो बरो एन सिराइते ता सादिनु म पाप वारनाय हा आब्रु बसो उल्टा दम खिजाबो अनंत नों आरो राजनीति फोरोंना नायआइते आरो जे बरक तंनाय रंनो मान खनाबले यं जों मातो मनखौ नि सागाबो नोंकाबा तंथकलाय पाइका তিনি 5 বছর লাই থাকা টিপ্রালেন তো দূরে থাক বড় খরবছানো জায়গা কম কম কাই বাড়ি ক্লাংমালিয়া চিনি আঙ্গলেনছি আং তিনি অর রাজনীতি দলনি প্রার্থীগিনো মাসও বিনি বসাজন্য প্রার্থী খাইকাইতে যে হানক বুকুক জয়ন্তীনো অর প্রার্থী খাইকে जयंती तो वागी राजनीति बो खाई है आं वान सुग नहीं क्या तीने आई जुगो वान सुगई नहीं है अमोनान बुझिका आगे अंकलेन सिनोकाई बीजेपी रोग रांग रिबुई थकोका रांग तो बन रुजुई नहीं बिलापुरु आं प्राय समय छाओ बरम रांग अनंत देव बर्मा एनसी देवबर्मानि रां रुजुनाय इखौ बयताब सिन्ताय रां बाय एनसी देवबर्मानो बीजेपी रक थकका आरचिनि आंकल एनसी काय तिप्रासारनो मनखा नि थककायते ताबु बिन बसाजनो बाहायनो बीजेपी रक थकक साकवायते ताके तामिन सागा अरे जयंती चिन्ताता खैदिनो रां सोंग्रिनाय दङ नों सुदु निन्न फानि कक सादिते काप दिते खुलुम दे ननो बुयाहाय बुद नाय दनरम साला एनसी देवबर्मानि कक सावो काबै खुलुमबै ताम बुद मानन तो जे एनसी देवबर्मा नन सियाना और जुबक जारा तंगायरो आगि लेन अलटमेन्ट कमिटि दङो जागा बागनानि सब डिविजन लेभेल कमिटि दङो नेतारनो खिबिवै कुनो कमिटि माया एकमात्र एनसी देवबर्मानि रेभिनिউ मिनिस्ट्री कालोनो কোনো জনপ্রতিনিধি তংমাংলাক এটা আমার কথা না এসডিএম এসডিপিও অফিসার বরংসে জায়গা বাগ নাই জনপ্রতিনিধি জায়গা বাগ মালিয়া আবাই মালিয়া তাকেব আহাই ক্লাই যে ক্লাংমানি তাবু জয়ন্তী সাপু বড় অনেক জায়গা আবু বনে যে ফিরজামা কব আবু মাসাও যে आंनि बाबुनि खायबाया सामुनो खायना बागैसो आं फायो गा आंखौ अनंत सुङो एनसिने आसाम बारि ताम खायना गाबा ने आं सुङो आं तो सियां सा बर बुबसा फाया अर बताम कामबो खायका बर सामु बारा तो हुको अब आंले सिया नुनु गियान सा बिनि बागै जों जारा बुटारो जों वान सुगै बुट मारिस नाय तबो नरगान बुट रे ताम बागै नायबा आं सुङो तम थगै बुटार दे नंनि अनेक काम दङ सामुं दङ कायसेका व्यक्ति सामुं आं एकजन व्यक्तिगानि व्यक्ति मान थाइतंनो सरकार थानि आं गरीब फिंगानि बीपीएल कार्ड फान मांगनाय आं बुरा राजा गानि कुनो आय उन्नति करिखाय आं बृद्ध भाता माना नांनाय अब व्यक्ति मान थाइ सरकार थानि आइते अब कुनो केवल धर्म बा खाइना ना याबनि मान थाइ आइते तै कैसे दाबी दंमानो नंनि पाल मिली वै ओ पारानि बागै दाबी खाइमानो नरो सिनिमो पारानि लामा हामिया
mo sorokno kahamma khainai belai hasam kusuk kana nango tangklai soman klai kaham kai chuno sorok mar nai ti prasarok sanna rena nangnai teibo noni ব্যক্তি sarabo সার্বিক এলাকান বাগি নম সামথাই দङ চিনি খ্যাত আওয়ারো जों মাসিং জরাও তুইমায়া মাই বরমায়া जों বুইনি আওয়ারো ফ্লাই ফ্লাই তুই দङ তাঙি চিন্তি প্রাপ বুনো করে আরে নং আওয়ার তো পকথানে আং আসাই মানি আং তোর মানি চুকিদার আওয়ারো সিতিনি বো তুই ক্রিকো जों আবো আদাই মা খাইনাই মাগনা বুট কেবনো তারি সিরিতি প্রাসার Greater Tipraland chini dabi, bubagra solseng Tipurani lokho borong dabi, seng pal mili sabo mati klainai. Kintu khana thina ne, tini maichaya tongkai, khana thiman lai tinin thi painai aite. Greater Tipraland logi, chini kabang man thai bo tong aite. Am man thai no seng adai ma khainai, seng sanna runga nai. Kabang ma buri rogana sobosar. Tapok di chunga dononang muituno khaika deli tam nai ni ang sungo anu buriro sumbar bazaro buri bodol dolma dolsa sawo sar by special kok tong amo wana khable buri mang da kai buri mang o asu buri palo ang sala saicho tamo special kok saran ka ki sro thanga asuka samale to sadinong kok male Sar, जों जतनो बुटि रहगा पर्थमै नोंसोरनो तापक बिदो बिसोरो थाइजा सासो आसनो भाइ आसनो हुन्छ जों सानना रोङा दाबि सानना रोङा आं नरनो दिले बालाइ दंगा भाइ नरक भाइ सुवाग नुबो सलाइलाइ साबलाइ दंगा आनि नरनि खेतावरो तैखरै सरक कुकु निम बसा साख्रिमाय आको खांसा सालिया नगान्दा नेता है Baksa budri blai angagi Ramchandra gato bud busapro onimes to budri onimes kirtona phai khamtam ya o Padma Kumar ka phai buini sadi bujono khamtam bose kham ni budru hoyche relai no kabla khamtam nai no emon tam ga kham tamang nini khislang khusum tambi tagno ga subja gai ki chukri gai bini bagai neta bohai neta sangma sainai যে সানি তুই ভাইমান নাই আঙানি কক সামাই ত্রিপুরানি প্রত্যেকটা জায়গাও প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিও जोंहाम তুই নেতা বাছাইমা খাইনাই যে নেতা এলাকানি মান থাইনো সেগি তুই মান নাই সাউই তুই মান নাই আং বুবাং তুন্দান বুদ্রিলে বুবাং তুন্দা বসাই দং নাইতা সাকাই ওই বুবাং না নি না র হইছিরি বতাম তুম নাই নিন বাগে ও কক পিনাই না বাগিছে जों tabu tipramo thaningai norok bai kok salaina bagi ma phayo tei kaisa ko tabu CPM IPFT jesupa bok chesta khaito tatlai tiprasaro corona na haliye a kaijak wak bahan se salburun chakai 10 din pore tini chichi rofan sidik ni manoi CPM onek nai kha boro khai আর বিজেপি আইপিএফটি 5 বছর আবহাই থকক নাই দল হাসাকা আছে কিনা আংসিতে চাজাখা গাপুর আইতে মিস কল রেখাইছে চাকরিং ছিলাই ও जों रिमाया जोंले मालांगिया जे माननायफोर मानसि तो बरम ऋषि तो नि मान गाइते पुनो फुल कल फसेरि ना नै मिस कल रेखाइছে चाकरिं নাই कुमाय तामंखा 3 मास परे नाम्बार से कमाई थांगा अब कुछ करी का नाम्बार होती दर कलिलाई बुटरी होगाइते मंत्री साखा केबो उप मुख्यमंत्री बड़ो किच्छु मालिया बुरा परिचयरं बाता बारिनान को 4 বছর দা বুসুবো সাজা শাস্তি দি তাক বারিরিকা এমন ভাবে বারিরিকা 1,34,000 বুরা পরিচয়নি বাতা বাতিল খাইছি কাবর अब बातिल खाइमा रांगनो से जे बातिल खायारनो बारी रिखा अब वो तेमा सादी बुकु में माइशे गई ते खरसान दिमा सबलाबो अब बारी रिमाया है ते वो थोगाई साबाइका तावाना दे रेगा खाइने रो ताऊ के नंगनी
মজুরি 340 টাকা নাই তমনি পকেটও দাও কিছু করে যাইছে তারপর বাড়িয়া কয়েছে 100 দিন মাইতে 200 দিন খাইলে নাই বছর কাম আছে দখল নিয়ে বড় বিনিয়োগ সামন দাঁড়িয়ে থাকলে কেবল দরকারি নাই কিচ্ছু 200 দিন করে তিনি অরব রেগানি সামন রেগানি যিনি ইউথ রক্ষাও 2টা ওয়ার্ডে 3টা ওয়ার্ডে খেয়ে জায়গা অরো খেয়ে লাইকা পৌঁছেছে ও রেগা 100 দিন ঠিক মতো খাইলে নিয়ে তাক বলি রক্ষাও হাবো হাবো বুদ্ধি ইনকা বিজেপি ফাইলেন পরে কাম খাইয়া থাকছে ফুঙো পয়সা ফটো বুয়ো দিবর পয়সা বুয়ো সারে ফটো গুমান চামাই থামাই গা বলি রখাচ্ছে আপনি কিন্তু ফটো গুনার না আমাদের সরকার আমাদের সুশাসন বরং যন্ত্রণা বিড়ম্বনা খাই কষ্ট নাই আমাদের সরকার বিনিবাগে ওয়ান সুগনানি জরাসর পেকা जों जोंनि थामसाल'सो माथर जानाय आगे जों थामसा करिफोराव फ्लेगनि अभाब करै इब्राबुलनो আমরা বাঙালি পর্যন্ত ভাই ফ্ল্যাগ কাই ভাইও বরনি কর্ণধন চাকমা রহিম স্নেহ কুমার চাকমা রহিম আমরা বাঙালি পার্টি বুদ্ধা পাই কিন্তু जों তিনি থামসাং থামাবাই ত্রিপুরাও जों খরাং ক্রাক খাই সাইমানো তাকলাই একা তিপ্রা মথা 34টা মিনিমাম সিট দখল খাই সরকার নাম নাইছেন অমচিনিক পুরো বদলনি তাকলাই ক্ষমতা নাই আইতে ওয়ানসা পর্যন্ত মহারাজ হামজাগৈ তিপ্রালেন হামজাগৈ নিনি থামসানো হামজাগৈ নিজে শহীদ তুমি থৈ দং ভাই ভাইতে তোর খানা গনাবলা আ ওয়ানসাকি ওয়ানসান বাকি লড়াই খাইতে থইবা जों तिप्रा रंनि बागै खान नांगै थैमासो बहायते दिनै वानसा नेतार बक्तिदारो जों तिप्रानि बागै जों वानसासो थैयो नक तिप्राले तां गुबुन बदल खायनि दिब्लायते उसन पादिया छरानि चिनि खरचा केन्डिडेट नरम बरक ताङै ता गुबुन बदल खायतं तिप्रा मथासो नक खायनान नांगौ जों वानसारो पर्यन्त खान नांगै ग्रेटार तिप्राले न हामजागौ नरम बरक ताङै ताकबो सिपिएम खायदोंगो ताङै आइपिएफटी खायदोंगो ताकबो प्रश्न खाय तिनी चिनि थामसानो किरिमानि बिजेपिनि सरिवा हात थां नरक खोना मिया भारतबर्षनि स्वराष्ट्रमन्त्री अमित शाह फाइका 2 दिन इलेक्शन प्रचार खायन बागै 6 तारिख बै 7 तारिख बरक करिनि बागै थामसि तुलजानि मिया थां फाइका फाइका दिनिन कैसे तो कैंसर दिनी खाइए आप बीजेपी सिपाही कैसे बीजेपी हारे नहीं बीजेपी नुकुन सरकार लाख ताकलाई तिप्रामो थालिन सरकार नहीं आरंगा सारंबारी केंद्र हो दिनी प्राइचिनी 7 दिन प्रचारो संसियो तिप्रामो था अंगे हम बनो 15 থেকে 20,000 ভোট নি ব্যবধানো ও আসারামবাড়ি কেন্দ্র কপ্লাইং নাই জনকে হারির মায়াও কেন্দ্র হইছে কিন্তু আগুন বাগৈ ইয়াফা তাম্মা তো থিং দङ মারি আসল নাই বুট মার নাই লেখাপড়া খাইকা কাম নাইছে পরীক্ষা দিন কাই আবে আইন কাবলে সম বোর্ডিং দফুর লগা হয় সিধা পরীক্ষা নাইগা পরীক্ষা ओ परीक्षा सालका पड़से यार खाना नहीं थांगे तो परीक्षा से लिया न भाई परीक्षा पास नहीं बा आसका हपन लाई परीक्षा साइज मालिया उन्ने सगा उन्ने हां ओ परीक्षा दिन फना बियां थां किशोर माले यार खाना थांग बो पास छिनते या भाताम का समर्थन के ठीक तो बुट मार नहीं ओ आंध्र सो मारियो बुट मार नहीं अब वो खनाई नहीं दी देश बेराई बुनी कबामा कक खनाउसु आंध्र सो बारियो दिगबो आंध्र सो सियागो सिंतारो थाले बुंजागे आइसे ओ अब पुस पुनियाबले आंगो थाले गुरुई नाइ दंगा जरा तो आरो सब पुस पुनियाबले अब सिनमाने आरो याबले अब आंध्र सोनी बराबर याग्रा बखागो बुताम दं आरो सिन्ना नांनाय अब पी के पुन्ना नांनाय आइसे अब दानो बुट दिगान तालका हाय की सिनाय दंगे
Abahigi purti jaktingga ano purti di. Angabai saragli ano purti di ne aite. Ula ano de than rutu tong aro aite. Di coaching prarthin mukang grip le ne. Andro so mari bose. Nai kaham ke but mar nai. আবার 1800 ফুট গাঙ্গা 1800 স্লিপ লাইনে আইছে অমনি কথা কম হইছে যারা নরক মকল নুগিয়া বড় রক কপরম দ্রুঙ্গি তারি দি আবো কুয়াই বাতার উতুক মানো মকল নুগিয়া রক কিন্তু বুট রকার দিকে রিমাই আইছে বুইনার ফারি জাতিং ধানাই যারা মকল নুগিয়া রক Logio borok lang thanmanu chini patini warrior baro tongnai besabudinyo lang thanmanu gintaro prosto sungai beri no sungai didi koi buddi ben aro thang sarta tongra bothior na nar bothi sikiri poro nan bai awam ma sagunai koi buddi ben ga anaros kaisala no perungar obai nei mon kha junjal ni ko saya sugia boro rumi sengti baru busuga rumba hete bini bagai বক্তব্যনি বিশিংতে বরনো মা বুঝো আই তানজা বাইদি সমর্থন খাইকা বুবাগ্রান হামজাকা আমারও বুট নাই নরক কিন্তু কিশোর মা হাই পরীক্ষা নে আগে আসেকা পরীক্ষা দিন গাই আর খানার কাফাঙ্গে আমো ঠিক তেই দলসা দম হইতে সামাই লাইন তানা তরিক থাঙ্গাই নে yang kai jambai taula 20 টাকা নাবো 190 গ্রামে দাম বতলো ইয়াসিবা হাইকা হর গস দিলিপ সঙ্গে আবো নলাই দে নাই যে বুধবার টাইম লাইবাই বুলো সিসাই সে পাই থাঙ্গ হয় আ দল সানো মা সবাই নন্দীপ সাদে কিন্তু পুইলা বুডি পাইগরা দেই তেই থাইছে কক তো নিনি একটা মুতি জরা রোগ নেন সালসা আর প্রমুখ নগর বুদ্ধ সাবো আবু 2003 কোন হইছে আমি এমএলএ না বছর বর্তলিও আবু তিপ্রাসা মাংসা দুই শ্রেণী বড় বুটার তো পরিচিত মাসা নখর পাই আনসলা মাসি বুট দিছনি কয় না বাবু সর তাঙ্গাই মাতি বুটিং মেশিন বলে ব্রেন খারাপ হইছে এমনি চাকর তাঙ্গাই কাম খাইলি আবু মেশিন বলে ব্রেন খারাপ হয়ে গেছে মানে মসুম কথা পিপিলি পাই তাঙ্গাই ও মেশিন ব্রেন খারাপ হইবা দি বড় আবু খারাপ নি আপানো বুট খঙ্গানি বাগে অনেক সময় পলিসি খাইও বড় দিনি বাগে চিনি পুলিং এজেন্ট দিব जों ट्रेनिंग रेनाय 14 तारिख अरनो फोरोंनाय गाहामखाय प्लास चिनी अरनि जे बुटार तंगेर विशेष भाबे चिनी परिचारेर नरक 12 टानि आगेनो 7टा 8टा 9टाव थाङै फुंनि माइनो जों नांखाय 16 तारिख फेब्रुवारि न 44 साल बसुयै फुंगो जों माइचालिया दिबर साइने नरक तुकुयाखै लाइन रोबो बुट रि बाइग्रा जायते 12टा नागो মেশিন ব্রেন ঠিক তংসানিন বুড্রি পাই দেইতে মো আনি কবর মু হইছে খবরদার মো হানাং বিনাং খাইলা আপরে মছিনি বুবাগ্রা সামাত খাই দিবা লাস্ট পাই মন পাই থাকবি জবা মন পরেতে করি খাইছে বিনি বাগৈ সিরিয়াসলি বুখাবাই जों লাইনো বসাওই কষ্ট পাই जों বুট মার লাইনি আর বুড়া বুড়িছে হিমমায়া যারা তংনাইর যারা ওর সাও আংখাই যুবক নের বাংলাও সলমান খান আইকা বালেই বজরঙ্গি বাইজান সাজুই নরবা করা কোম্পানিত লাং বুট মারে নেই নক মুখনাবলে বজরঙ্গি বাইজান গুসু বড় কাম আইছে হ্যাঁ ফুনুতে আদিন সলমান খান ন কয়েকজন আইছে হ্যাঁ আই রকম খাইগা আমার থর 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 করি তলে বাসাই বুড়া বুড়ি জিরম বাম দাং মাইদি বুট দিদি আরো বলছি দায়ী দায়িত্ব তো নেই তা করতে বুকুচল বেলায় হামবাই নরনজতন আংশিও মহদ্রাই কামিনী বড় গোবাং বুট রুই আনার সিম্বল বুট দিছন কপ্লাই খাইনাই এবং আং নরমি প্রার্থী নরম সামুন কাঙ্গান বাগিন ফাই পজা হরনান বাগিন অনন্ত বাবু সামনে পজা হরনান গসি অর্ধা গিয়াঙ্গে
তিনি রমজা খান বাইক কামানি ঠিক খাইনি নাই তিনি কম মারিকা পারমিনি নাই নো ঠিক খাইনি অপজা ও জনগণনি পজা অপজা না হরনাই মা হরলাই নাই বেলাই বেলাই হামবাই আনর সিম্বল বুদ্রি কবলাই খাই যাবেদি অকবক মুনারগি আঙালি কগরের মুখাচ্ছিল তিপ্রাম থাইগুলো বুবার রাইগুলো ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा तिपरासा त्रिपुरावासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? आज मैंने यूथ को चांस दिया है। यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस तिपरा मोथा ने दिया है। यूथ को हमने चांस दिया। 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया। हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है। इस बार पहला बार यहां में बुमा है, बुरुई लोग है, आप समझता है पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा। आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा। 42 सीट में फाइट कर रहा है, खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस, हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में बात किया। आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 10,323 टीचर को या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलना होगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा। आज कर रहा है। ये प्रद्योत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है। जो भी करता है, जो भी बोलता है, उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा, ये प्रद्योत, ये इलेक्शन के लिए पैसा उठा रहा है, चंदा कलेक्ट कर रहा है। ये एमपी है। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब, पूरा बुरी, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। यह आपका आशीर्वाद है।
चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है। आप तो अपना दिल से दे रहा है हमको। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, आप रोज वैली से चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा। आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा। आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी अदानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आपने। हमारा पैसा ये तिपरासा का आशीर्वाद है, इसका मजाक उड़ाता है। मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला तिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। एक गांव में एक बुरुई हुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मोथा को दे दिया। उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है और मैं बोलूं हमको आपने बदला, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज किया। ये प्रद्योत मानिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप जब मैं दिल्ली जाता हूं ना, तो ये मेरा जो सोच है यहां में, ये पूरा पक्का है, तो कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर जैसा है ये, इसको पिघला नहीं सकता आप। अगर मैं दिल्ली जाता और मेरे मन में थोड़ा सा लालच होता कि मैं, अरे रुपया मिल जाएगा, नीर महल मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, रंग मिल जाएगा, अरे मंत्री बन जाएगा, ये अगर मन में रहता ना, तो आपके लिए खुला दिल से बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां में मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब ये फाइट एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का नहीं, ये फाइट मेरा 14 लाख तिपरासा का है। ये फाइट आप सबका है। लेकिन यहां में और भी लोग हैं, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे ग्रेटर तिपरालैंड से किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। हम लोग पावर में आए, 2 साल होने वाला है, एडीसी में कहीं में दंगा नहीं हुआ। अगरतला में 2-2 बड़ा 1-1 लाख लोगों का रैली हुआ, लेकिन एक दुकान में भी पत्थर नहीं फेंका गया। आज जो संतरास हो रहा है वो एडीसी में नहीं हो रहा है, वो अगरतला के पास जनरल एरिया में हो रहा है। जो लोग बोलता है कि हम लोग सांप्रदायिक है, जो लोग शाह आलम आपको बोलते हैं जिहादी, ठीक है, ये लोग डरपोक है, कायर है। ये लोग आपका दाढ़ी को देखकर डर जाते हैं, विराट कोहली का दाढ़ी को देखकर भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है। ये लोग किसी के माथे में तिलक देखकर खुश हो जाते हैं और किसी के गला में क्रॉस देखकर डर जाते हैं। ये लोग
हिंदुस्तान को तोड़ते हैं। और आज ये लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ेंगे। ये राज्य हमारा है, ये जगह हमारा है, पूरा हाँ हमारा है। हम अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। किसी को मार के, किसी को बाहर निकालकर हमारा ये फाइट नहीं है। इसी के लिए हमने सीएए के टाइम हमने आंदोलन किया। उस समय मानिक सरकार कहां था, सीपीएम कहां था? जब सीए के टाइम बुबागरा ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने बुबागरा को निकाल दिया। आज वही पार्टी बोल रहा है कि मोथा को वोट मत दो। पानी सागर में जब आपका मस्जिद जलाया गया, सबसे पहले किसने बात किया? सबसे पहले किसका वॉरियर्स ने सुरक्षा दिया? मोथा ने। 2 साल में आपके साथ कौन खड़ा रहा? मोथा। इलेक्शन के 10 दिन पहले ये लोग आकर आपके साथ खड़ा होते हैं। जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ, ये लोग वापस दिल्ली चला जाएगा। आपको सुरक्षा कोई नहीं देगा, सिर्फ टिप्रा मोथा, जिसका लीडर बुबागरा है, आपको सुरक्षा दे सकता है। आज हमारा कोई भी वॉरियर को कोई छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनका लीडर डरता नहीं है। आज कांग्रेस का नेता को पीटा जाता है, दिल्ली से आकर पीटा जाता है। सीपीएम का लीडर घर से बाहर निकलता नहीं है, उनका वर्कर को कोई बचाता नहीं है। लेकिन आप तभी भी उनके पास जा रहे हैं। और जो नेता अपना वर्कर को बचा सकता है, डरता नहीं है, वो दिल्ली जाकर आंख से आंख मिलाकर शेर जैसा बात करता है, वो आपका लोकल पार्टी है। आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी के बारे बात किया। एक टाइम आएगा जब आपको अपना जमीन का, अपना भूमि का पार्टी को भी अधिकार देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग उनका गुलामी करेंगे, तब तक गुलाम रहेंगे। अपना देश में अपना पार्टी को, अपना लोकल पार्टी को विश्वास करना सीखो। तब तक 70 साल से उनका गुलामी किया है। अब टाइम आया है कि अपने राज्य में अपना ही शासन लेकर चीनी शासन करो। चीनी हा। मिथुन बोलेगा क्या है ये? बंगाल में क्या है? चीनी हा, ममता बनर्जी का। हां, तो त्रिपुरा में क्या होना चाहिए? चीनी हा, बुबागरा का। अपना स्टेट में बीजेपी को जिताने का कोशिश करो, तब त्रिपुरा आओ। त्रिपुरा में आकर भाषण दिया, पश्चिम बंगाल में लड़ने का हिम्मत नहीं था आपका। यहां में जो हमारा मणिपुरी है, मुसलमान है, हिंदू बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा राजनीति किसी के खिलाफ नहीं। हमारा राजनीति है अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए। हमारा राजनीति है जमीन के लिए, अधिकार के लिए। हमारा राजनीति है भूख को हटाओ, शिक्षा लाओ, गरीबी हटाओ, घर बनाओ, नौकरी दो। उनका राजनीति है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारा राजनीति है थानसा, थानसा मतलब एकता। उनका राजनीति है पाकिस्तान हिंदुस्तान, चाइना हिंदुस्तान। आप चाइना के खिलाफ कुछ एक शब्द नहीं बोल सकता है। सेना में, सरहद में चाइना अंदर आ गया है, आप चुप है। लेकिन आपको टिकटॉक बंद करना है। ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं मिला। ये 5 साल में आपको क्या मिला है जानता है? आपको धोखा मिला है। मेवाड़, आपने ठीक बोला। आप 4.5 साल मंत्री था ना, सबसे ज्यादा धोखा आपको मिला। जिस दिन आपने पिपरालैंड बात किया, आपको मंत्री से हटा दिया। जब तक आप चुप था, नो प्रॉब्लम। जिस दिन बुकुंग बारा का वोट से आप आया, जिस दिन उनके बारे में बात किया, हटा दिया। इसके लिए इस बार
देवान बाजार से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? पीछे में आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। ये करो। मैं अपना हा का, जमीन का, भूमि का कसम खा के बोलता हूं, इस बार बुबागरा आखिरी दम तक फाइट करेगा। बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। आपने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। यहां में जो आप लोगों का बुमा है, यहां में कितना प्यार दिया आपने। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। अब ये फाइट में या फिर बुबागरा मरेगा या फिर तिपरासा को कुछ देगा। आज वो पुराना जैसा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये इंसान ना, ये आपका जो बुबागरा है, ये बिकेगा नहीं, ये फाइट करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं अलायंस करता ना, अगर मैं अलायंस करता तो आज आपको आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। शर्म से मेरा सर झुक जाता, शर्म आता। यहां में आपके सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमने चोरी किया होता, लेकिन चोरी नहीं किया। अपना गरीब तिपरासा के लिए खड़ा हूं, गरीब तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं। पूरा इंडिया देख रहा है कि एक राजा अपना महल के लिए नहीं फाइट कर रहा है, एक गरीब तिपरासा गांव का जो आम त्रिपुरा है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सबके लिए फाइट कर रहा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये जो सम्मान है ना, ये जो आदर सम्मान आपने हमको, जो प्यार आपने हमको दिया है ना, ये कोई पावर दुनिया में नहीं दे सकता। ना प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, ना होम मिनिस्टर दे सकता है, ना सीताराम येचुरी सीपीएम से दे सकता है, ना राहुल गांधी दे सकता है। ये प्यार सिर्फ आप लोग देख सकता है। यहां में हमारा कैंडिडेट्स है शाह आलम, विश्वजीत, मानव और कहां गया सुबोध। आइए ऊपर। थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता, इनको करा दे। इनको जिताना है। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? ये त्रिपुरा का अनारस है, शिलोंग का नहीं। आइए। सुबोध देव वर्मा, हाथुंग। चोरीलाम, ये चोरीलाम से खड़ा हो रहा है। एमए किया, एजुकेटेड है, आपके लिए काम करेगा। और चोरीलाम तो मेरा भी जगह था, मैं जानता हूं। आपको इनके लिए वोट करना है। सुबोध हाथुंग देव वर्मा। शाह आलम, सलाम अलैकुम। पूरा पठान है। ये अगर आपको रक्षा नहीं किया ना, कोई नहीं कर सकता त्रिपुरा में। पूरा बॉडीगार्ड है। विश्रामगंज से, विशालगढ़ से ये लड़ रहा है। शाहरुख खान का पठान वहां में है, यहां में हमारा पठान है। मानव, अब बुद्धो कहां है? बुद्धो भी आ जाओ मानव का संग। मानव, इसके लिए मैंने 2013 में कैंपेन किया था, आईएनपीटी में था वो टाइम। इस बार
इसको चांस देना है पाइनएप्पल में। और गोलाघाटी से, हमेशा गोलाघाटी से सीपीएम या कांग्रेस जीता, इस बार आंचलिक पार्टी को गोलाघाटी से जीतना है। मानव देबबर्मा। ये कौन है? पूरा विश्वजीत को जीत लिया। सब लोग बोल रहा है ये, कोई लोग ये हम लोग का तिपरासा में थानसा का प्रॉब्लम, कोई बोलता है ये कलॉय है, कोई बोलता है देबबर्मा है, जमातिया है। ये सिर्फ अनारस है। ये सब का नाम अनारस आलम, अनारस देबबर्मा, अनारस कलॉय है। ठीक है, अगर बीजेपी से ये लड़ता तो इसका नाम कमल कलॉय होता है, लेकिन ये बीजेपी में नहीं है, इसका नाम अनारस कलॉय है। विश्वजीत पूरा विश्व को जीतता है, इस बार टाकरजला में जीतेगा। और हमारा यहां में जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, वाईटीएफ है, टीडब्ल्यूएफ है, सब लोग आइए, जो मेन वर्कर्स है आइए ऊपर, आइए, आओ संजीव, सब लोग आओ, लोकल लोग, ये लोग भी आपके लिए काम कर रहा है, इनको भी आप एक बार देख लो। आओ फायदी, सब लोग बोलता बुबागरा बुलाता नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, सब लोग यहां में, सब लोग हाथ उठाओ, ये लोग भी हाथ उठाओ। ये आपका वॉरियर्स है, आप इनको सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ग्रुपिज्म बंद करो, ग्रुपिज्म नहीं होगा। ये फाइट आपका नहीं है, ये फाइट बुबागरा का नहीं है, ये फाइट सबका है। यहां में मेरा तिपरासा लोग ईमानदार है, सिंपल है, सीधा है। प्रॉब्लम कभी भी पब्लिक में नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा लीडर में है। नेतागिरी बंद करो, पब्लिक को हेल्प करो, ये होता है। राजनीति बंद करो, काजनीति शुरू करो, पब्लिक का बात सुनो। पावर पब्लिक में है, मंचों में नहीं है, यहां में है। और लास्ट में आप लोग सब एक बार खड़ा होकर मेरे साथ थानसा चाहिए कि नहीं? थानसा होगा तो तिपरासा को कुछ मिलेगा, एकता होगा तो कुछ मिलेगा, एकता नहीं है तो हम लोग हार जाएगा। ये मेरा लास्ट फाइट है, इसके बाद मैं फाइट नहीं कर सकूंगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं फाइट नहीं कर सकूंगा। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये मेरा फाइट नहीं है, ये आपका फाइट है, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। प्लीज नेता लोग, प्लीज, आपको एमएलए का टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं मतलब पड़ता है, इनको अधिकार चाहिए, इनको अधिकार मिला, आपको अधिकार मिलेगा। प्लीज, विजय रांखोल नहीं फाइट किया, मेवार फाइट नहीं किया, रुनेल फाइट नहीं किया, सोहेल फाइट नहीं किया, बुबागरा फाइट नहीं किया, क्योंकि ये फाइट हम लोगों का नहीं है, ये फाइट हा का है, ये फाइट आपका है। सब लोग एक आवाज में, यहां में नेशनल हाईवे है, सब लोग सुन रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम यहां में शांति रखेंगे, हम यहां में झगड़ा नहीं होने देंगे, यहां में अमन होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा, यहां में हिंदू मुसलमान का बात नहीं होगा, यहां में उन्नति, अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का बारे बात होगा। सब लोग एक आवाज में, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ। चीनी शासन। और एक बार, तिपरासा आयोग रखो, तिपरासा आयोग रखो, तिपरासा आयोग रखो। बेलाय बेलाय नो हम बाय, आई लव यू। यहां बुमा के लिए
Mwah. 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 And to all my Sankrak, no compromise. No compromise on Greater Tipra land. Belai belai no hambai kulungkha. Bubagra! 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 Bubagra ke! 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 Tipra Mathak ke! Bubagra ke! Bubagra ke! Belakina hambai takuk tei bukuk song hasal tei sambali tilok jotono joto malkhong calongne rangna koyo norok dolayawoi tilok ke calagoi nogo sogina bagai norone thani koimong nargo tamni hamba songo thanayo nomination to pro sini kabadi saito malkhong doi thangmani bagai kisisa sini borok sakduk dukhomangkha abono wansugoi aboni kirioi joto sini takuk tei bukuk song hasal tei sampa norok asuk dolayawoi turuk ke nogo thanani bagai